Ons is by Unam natuurlijk waar die tafel gedek is vir die thuiswedstryd wat Unam speel teen Grootfontein in die Reserveliga en Premier Liga. Ons is by die laaste ronde Liga wedstryde vir die jaar by die FNB NRI Liga en wat 'n naweek gaan dit nog wees. Binne die volgende 2, 3 ure, 4 ure gaan daar baie dinge kan daar nog gebeur. Veral daar by die Premier Liga se punte leer, maar ons gaan vir u vertel daarvan. Dis 'n heerlike laatswinter vroeg somersdag, maar dit klink vir my ons gaan nog koud kry, maar dit lyk vir my die tafel is gedek vir baie goeie rugby hierso. Ons is nou net terug met die lewendige aksie hier op NTV natuurlik. Dis waar ons by kanaal 285 en Unam TV, unam2.com natuurlik en al die ander platforms ook GoTV kanaal 94. Laat weer die mense en skakel in vir klas rugby. All right, it is a wonderful Saturday for good old rugby on NTV. Let's have a look at the interviews from the two teams as Grootfontein takes on the University of Namibia. Well, I'm coming to you live from the Unam Stadium, and I must say that it's an amazing day. It's about to be an amazing day of rugby, and I'm here with Grootfontein's reserve team coach. Good day, how are you doing? Fine, self. Could you please introduce yourself for our viewers? Fine. I'm Vickers Jacobs, as most of you know already. Player/coach. So we're getting there. Yeah. All right. So could you tell us how the reserve team prepared for today's game? Yes, the reserve team. I told the guys basically in the beginning of the week, let's stick to the basics, what makes us good, and let's enjoy it. Yeah. All right. And how has the season for the reserve team been this far? It's been quite a roller coaster. There's been a lot of progress from last year. They won more games, they're better on the log. But yeah, it's a building process. But the guys are getting there. The youngsters are putting up their hands, and I'm really proud of the guys. Yeah. And what are you looking forward to in today's game? Basically, just the enjoyment. The guys have to enjoy it, stick to the basics, and let's hope for the win. All right. So thank you so much for joining us. All the best with the reserve team. Thank you. Appreciate it. Well, as mentioned earlier, we're still at the Unam Stadium, and now I'm joined by Unam's coach. How are you doing? I'm doing well, thank you. Yes, please introduce yourself for our viewers. David Philander, head coach of the Unam rugby team. All right, so you coach the reserve team as well. So could you tell us a little bit about how the preparations there were going? Well, firstly, just to begin off, the reserve team, it's been a mixed ride for them this season. Our third team fell away, so it's been a rotational policy, so we could never really get consistency in terms of the team itself. But towards the end, we're starting to find momentum, and the team's picking up well. Yeah. So seeing as you said that there wasn't as much consistency throughout the season with the reserve team, how have you then been? How has the performance of the team then been? Are you happy with that performance, or is there any comment you have on that? Performance-wise, it wasn't as great as what we wanted. Or, it's we've been winning games, but narrowly, and in most cases, it was games that we should have lost, that we survived on. But it's basically just because every weekend it's a different team, so we could never get momentum, and then at the end we just started choosing the best guys, and then the teams more or less remained the same, and consistency came and momentum came. So now the results are coming now convincingly. Right. So how have you guys prepared for today's game, and what are you looking forward to? Well, we want to win, obviously. We want to end of the season well. It is our last home game, so we want to end off well. We didn't do anything different compared to other teams whatsoever. We know Grootfontein, they coming for the win as well. So we prepared well. We put some big units up in our team as well, so that we can get some go forward. But yeah, we're looking to take the points today.
Right. Thank you so much, Coach. Thank you for joining us. B and certainly playing for themselves today. Umfani, let's get into the log. How's it looking? Yeah, that's the Premier League lock for now. There's a lot of permutations going on there. The 4th and the 5th place, you can still see both of them can get there, but the fight will be on in the Premier League will be on for home semi-finals. There we are now with the domestic group. Those 4 on top of there, Wanderers only lost last weekend their first game this season against Unam at their own field in Pioneers Park. And then you have FNB Reelbord 2, FNB Unam 2 and FNB Kudus 2. Those teams is there, you can see there 11 points between the 4th and the 1st place. Only thing that Wanderers is safe. They have a home semi-final already next weekend. They will have home semi-final. They are fine. They there already. But the other teams, FNB Reelbord, FNB Unam and FNB Kudus, they can still have home semi-finals. So the fight will be on today for sure for home semi-finals in the top 4. They find Grootfontein. All that they can do is they can come and upset here. Yes. Because that's their work today. Vickers told me that's what they're here to do today. They're here for an upset today and then see if they can shift the cards a little bit for the teams. But the top 4 will be there. Yes. There's nobody that can catch them. It's only who's going to be playing home semi-final and who not. And who not. And I mean, like you said, just 1 point separating the 3 outside of Wanderers. 44, right, yes. 45, Wanderers 46. are safe. They're the only one safe. They lost their first game last weekend. Wow. Out of 13 games out there, you can see they already won 12 Stunning. and 1. And the stunning 55 points. But look at the points difference. 146. Only Kudus have a better points difference than them. Wow. But there you see. As the NRAU reserve leagues, there you can see it again there, the top 4. And that's the thing that you're going to do. You can go to www.fnbrugby.my.na for everything there. If you want to see who lost last weekend, who not. But let's get to the team sheets, and then we will tell you what happened with them last weekend also. Grootfontein, there you have a lovely drone shot. Look at that. There's some lovely grounds of the Unam over there, and very, very nice shot of Unam's grounds there and the university. And Academia, they up there where they're building the new road. And here is also there, the mountains, the Awas Mountains around Windhoek. What a nice drone shot we have there. And then we will soon get to the team sheets. Maybe we can just dwell on them quickly. If you see there, it was Windhoek Gymnasium. They were visiting from Kuba, not Windhoek Gymnasium, Kuba's Gymnasium. They were visiting Jan Moore out of the East earlier today. Let's get to the team sheets now. And if we want to see Grootfontein, last weekend, they won. Hulle thuis gewen teen Kudus daar op hulle thuisveld 23-19. En hulle lê 5 op die punteleer. Hulle kan net kaarte die mekaar krap. Daar by die heel agterposisie het ons vir Sergio Denise. Hy gaan heel agter speel. Israel Kandetto is die regtervleuel. Linkervleuel is Cyril Nanosep. Nolan Mostert is die buitesenter en die binnesenter en die kaptein Piet Harmse, ouer gewoonte daar. Dan is dit Ronnie Dek, hy gaan losskakel speel vandag. Hy kan net so goed skramskakel speel. Dian Jansen is die skramskakel en dan is daar 'n plaasvervanger Martin Kundi, hy kon dit nie maak vandag nie. Tangeni Andrea skuif op van die bank af in die 8ste man posisie in. Ryden Germeshuis is die vaskop flank met die nommer 7 op die rug en James Inga gaan 6 flank speel. Luan Wessels en Sari Ongwanga, hulle twee is die slotpaar. Harry Ngazi as die vaskop, Jimmy Nkena is die hakker en dan Marco Bloemke, hy is die loskop voor hy dan nou vir vandag. Plaasvervangers, Franco Burger, hy is gaan daar by die voor opkom, dan Frans Burger, Giovanni Jas, Johan van Sail, Wiley Bazardien en dan daai man se naam, ek kan nie lekker uitspreek, ek het hom nooit opgesit, Nangolo, hy gaan dan die plaasvervanger nommer 22
vir hulle wees. Dan as ons kyk daar, Unam, hulle het natuurlik verlede naweek weggewen daar op die Nuuspark teen Wanderers. Hulle het hulle eerste losing van die jaar gegee. Hulle is derde op die punteleer. Hulle kan verseker nog 'n tuis semifinaal kry, soos ons nou net gesien het. So hulle het alles om voor te speel. Heel agter Womembo Shehepu, Paulus Angola is die regtervleuel en dan die linkervleuel is Newton Makaka. Pishimvinu, hy is die buitesenter en dan die binnesenter Keenan January. Delron Brand is die loskakel en Gerard Meton die skramskakel. Mbaye Mbimbo, ouer gewoonte daar op 8ste man posisie en dan Abraham Ilonga, hy is die nommer 7 flankie, 6 flank en ook die kaptein vandag is Ngio Kutsie, Brandon Otner, die 5 slot en MacGyver Shizo. Kom ons kyk of hy 'n MacGyver vandag kan uithaal daar op die slotposisie. Hy is die nommer 4 slot. Victor Augustinus is die vaskoflank en dan die man met die verskriklike naam, lang naam, Mbitsitan Tanjambe Kahovere. Hy is hakker. Ons gaan vir hom net Kahovere noem, doodseker. Dit gaan my hele helfte vat om haar die naam te sê. En dan Warren Narip is die los voor hy. Leslie Amsep, ouer gewoonte daar op die hakker, plaasvervanger, hy sal verseker daarop kom. Gavin Benade is die 17, nummer 18 is Robert Malouwe. Renaud van Neel gaan 19 speel en Carlito van Neel 20. Shaquille January ook 'n bekende al hier by Unam. Hy is die 21 plaasvervanger en Mario van Wyk die 22. Dis is die spanne op die veld gaan draf. Ashwin, you did this morning a little bit of school rugby. Wow. You got a feel for Moria. What a game between Windhoek High School and Moria. I mean, strength-wise, you don't have to talk about it. Both teams are very strong teams. Moria's got a lot of stamina. You know, in the beginning of the game, there was a time Moria was down about 20 points, and they kept trying to go for the conversion, and I kept wondering why. And then I realized they know that in the second half, they've got legs that can carry them. They brought the game down to 23 and 30. It was a try away, but Windhoek High School managed to hold them off. Can you believe it? Yeah. I've watched the game, and you got a feel for him. There you can see Grootfontein, that guy with the big beard. He's Franco Burger, and the other one with the red beard, he's Marco Blume. The beard guys there, they tell me they are a bit scarce on props today. On props, They only wow. have 5 props between the two teams. Yikes. So that's gonna be a Interesting one. Franco. He's the only prop on the bench for the second team. So it's gonna be a difficult one for them today. Hopefully they can get through it. Yes. But somewhere there's a prop that gonna play maybe 2 full games. Just maybe. All right. Let's hope we're not getting there because the prop guys, they're not. Yeah, and you know, I mean, Grootfontein is obviously in the bottom half of the league right now, but obviously for the players themselves, it's always an opportunity to show the coaches heading into the next season if perhaps you could get that bump up into the first team. Just maybe, I think so. But they yet the course upset. They told me just before, Vikas just told me that before they are here to ruin Unam's day. Yeah, that's the thing. And that's the only thing you can do when you get there. You need to go for it. They're not necessarily here to ruin it by purpose. Yes. But they're going full flat out for the win. All right. That's all. And that's good. And that's why. And that just maybe, who knows? It's going to be a steep hill to climb, especially for the second team, I think. The Premier League team maybe also. Unam, their second team coming off a win last week against Wanderers away. Yeah. Giving definitely. Wanderers their first loss. So let's see what's going to happen. Just maybe. Yes, I mean, of course, I mean, if you manage to beat Wanderers, you're going to be walking with your chest held high, speaking with an extra deep voice. And the question is, will Grootfontein feel perturbed by that? Unlikely. I'm looking at them. They're here to play their rugby. I don't think last week's win matters to them. But for Unam, of course, it is a nice injection of confidence. We have the referee, Mr. Timothy Koopman. He's going to have he has the guy with the whistle. And then he has Mr. Rene Bronkhorst and Mr. Brandon Soden as his assistant referees. Just want to quickly note them here. Otherwise I forget. Mr. Timothy Koopman. He's there. Let's hope we don't see a repeat of last week's Rio Falcon game. Let's just hope so. Just maybe. Just maybe. We can have a better weekend for the referees. Yeah, the guy in Certainly. the middle, you got to respect him. Without a doubt. Also, the guys running the sidelines, you need to respect them. They have a job to do, and unfortunately, they can just call it like they see it. Yes, absolutely.
They are not robots. And in fact, that's part of the reason why we have human beings instead of robots. That's It's right, because yes. the game is organic, and you know sometimes the mistakes are necessary. That's part of the texture That's of the right, game. yes. Anything can happen. Right. Just the referee team there. Hulle staan daar in die middel. Hulle gesels so 'n bietjie met mekaar. En Timothy Koopman, hy kyk op sy horlosie. Hy wil dalk daar vir die spanmateriaals vra. Kom ons kry die spanne daar uit. Poering. Hy staan daar in die middel en gesels bietjie. Meneer Philander, hy is die afrigter van Unam, oorgeneem daar by Johan Diergaard. Wat die is daar visiepresident van die Namibiese Rugby Unie is. En Poering, David Philander, hy is 'n ou rakker. Baie goeie rugby gespeel vir Namibië. Baie goed, mooi opgelei deur Johan Diergaard. So hy is daar, as ons in die water kom al uit. So dit lyk vir my, ons is nou naby. Aan begin daar, so 'n klein skaretjie nie, 'n groot skare nie hier nie. Maar ek dink die mense is hier. Miskien baie rugby natuurlik wat aan die gang is. Daar's skole rugby oral oor aan die gang. So miskien sien die mense nie kans vir 2 rugby wedstryde op een dag nie. En ja, maar ons gaan ek kan ook natuurlik is daar daar by rugby.my.na kan jy daar die Superliga, die Standard Bank Superliga gaan volg. Baie interessant ook. Hy wat aan die gang is, maar ja, soos vir nou is ons eers hier by die FNB NRI Rugby Liga aan die gang vir die klubs en dit is die laaste ronde liga wedstryde wat vandag plaasvind reg oor die land. Natuurlik is dit die wedstryde plaasvind hierso. Nou moet my kop mooi my net in die steek laat nie by Reelbot en by Wanderers. Hulle speel teen United en dan is dit die ene wat ons moet dophou daar vir die Premier Liga verhaal is dit Kudus wat speel teen Western Suburbs in Walvis Bay. I think that's the one we're going to need to watch. Oh, absolutely. That's for sure. They're lying 4 and 5th. And I think we will speak about the luck of the Premier League if we get there. But the 2 games we need to watch is Reelbot against Real Falcon and Kudus against Western Suburbs. That's the 2 games that can, carry a significant level of consequence. I to think say so. so, yeah. It's going to, for sure. Yes. For sure. There's going to be a permutations. But there's a lot of things in the next 4 hours till 6 o'clock tonight. Oh, absolutely. And Everything will play out. you know what they say, if there's a lot at stake, somebody's got to braai. Somebody's got a braai. Somebody's got to enjoy the braai. Somebody's going to enjoy the braai. Yeah. I have a friend that used to say, it's not a train smash when you lost, but the lemonades taste so much better when you win. So yes, That's fair. That's fair. That's balance. If there's such a thing, that is It's so balance. much better. But it's fine. Beautiful right, landscape Team over there. Windhoek, gorgeous city. You know, we spend so much time around here. We hardly take time to remember how pretty it is, and it's a beautiful place for good old rugby. As you can see, 2 team supporters over there, some of the first team players from Grootfontein and University of Namibia. Everybody here to support the reserve league teams as they bring their best to the Unam rugby field. Looking at Muton there, 8th man for Unam's first team. Very potent player. I mean, I think in life, those are some of the people that if you ever have a dream and they're running you over, you might wake up with a broken nose. Just maybe. Just maybe. Just maybe. He's a strong runner. Very strong. He's, runner. and he's very athletic also. Yes, indeed. Very athletic also. All right. It's Grootfontein. They're waiting upon him. There they come. Piet Harmse. He's the captain, second captain. As Marco Bloemchen Bloemen on the field. Out they come. They're here for sure. Oh, for sure. For sure here. And they, in their minds, they're going out with a bang. They're not really here to come and lose. Just roll over and say, thank you, Unam. It was a nice game and it was a nice year. No, they're here to compete. Enzo Kutsia, I think he's promoted to captain from Lock also back to Luzet. Yes, I think so. There was a few yes, I think there was a few shifts in the guy that has a
as a thigh and something like that. But Enzo could see he usually play lock. Yes. He's going to play flank today. Flank. Let's see what he's going to do. I think so. He's a strong carrier of the ball. He's a strong runner. He's a hard worker. Yes. And I think he will be doing. They will be still using him, though. I think in the lineouts. Yes. Because he's a very good lineout jumper. All right. People to watch? I don't think so. Let's see. They at Grootfontein, maybe Luan Wessels. He's impressing in the Piet Harmse always strong runner. Ronnie Deck. He has he's a very good pivot. He's reading the game very well. And then of course Delron Brandt and the reserve league for Unam. And Pish Shimbonu. He has jet shoes. And then there in the front Enzo Kutsia already. And then Victor Augustinus. He's a strong guy there. And Mbaye Mbimbo is a very hard worker. Always on 8th man. It's the teams to watch. That's the players I think to watch. But it's a team game. 15 on the field all the time. So, Delron Brandt. Hy kan spel beginne, maak hy so. Skop hy hom 'n lekker lang hoogangskop af daar. Diep afgeskop. Grootfontein kry met die hande uit nie. Daar's 'n man van Unam wat hom maar die lug uitpluk tussen die twee Grootfonteiners. Dis nie goeie vir hulle nie. Maar die eerste afskop wil jy baie graag probeer beheer sodat jy kan speel daar. Onmiddellik daar is die manne daar in die vaslos, vat hulle die bal vorentoe. Hulle is reeds binne die 22 van Grootfontein binne die eerste sekondes van hierdie wedstryd van die afskop af. Grootfontein, hulle daar die bal teruggekry. Man wat die bal daar gaan uitkrap het, was dit Dian Jansen geweest? Ek het nie doodseker geweest nie. Of dit nou Dian Jansen was nie. So gelyk nie, maar die bal is uit. En hulle het verligting gekry daar, meneer Toeman Koopman daar aan die ander kant van die veld. Lyk vir ons meneer Brandon Souden. Hy is die man daar aan die ander kant van die veld. Vinnig loer hierso. Of meneer Red de Broncos aan hierdie kant sien, ek sien hom nou nie. Maar ja, as meneer Brandon Souden is aan die ander kant meneer Timothy Koopman. Hy is die skynsregter. Wat die vletjie hanteer daar in die middel. Man in die man, bal in die hand. Is daar die man, Kauvere. Hy die bal in die hand daar, amper Grootfontein bykans afgeneem daar, maar hulle maak hom moeilik vir Unam. Nou sit daar die regtervleuel, is natuurlik Paulus Angula. Hy val dadelik die lyn aan, bal uitgeklap daar na sy kant toe. Man wat wag vir hom is Jared Meton. Kom hy uit na Unam toe. Hulle doen al die speelwerk op hierdie stadium. Hulle het ongelukkig bal in die hand uit Ronnie Deck, uit die bal in die hand. Hy skop die bal veld op, Ronnie Deck. Is daar 'n man agter gewees. Hulle dink ek nie vinnig genoeg teruggeval nie. Jo, daar is 'n man wat gaan red het. Hulle druk dood daar aan die agterkant. Lyk tog vir my of dit Delron Brandt is. Nee, dit is nie. Dis Wumembo Shehepu wat daar gaan dooddruk het. Daar agter, daar was nog 'n man agter. En dit beteken hulle moet inskop van die doellyn af. En as hulle hom uitskop, dan is dit 'n lyn staan vir Grootfontein. Grootfontein baie mooi teruggekom. Hulle het Ronnie Deck. You see, that's the vision that I talked of. It's a very, very nice vision. Yes. Lift his head and he seen there was a gap at the back. And ja, en hy het hulle gestraf. He punished them. Hy het hulle gestraf daar. Long kick. Shihipo, hy skop hom nie uit nie. Hy kry vir Jansen in die hande. Jansen dadelik uit daar na Ronnie Deck toe, terug na Jansen toe. Nou sit nog altyd Jansen. Hy gaan grond toe as hy skramskakel nie. As 'n man wat wag daar, lyk my Ronnie Deck is reeds daar. Hy wag vir hom. Hou gee hulle die bal uit. Kom hulle met Tom, Grootfontein. Hy sit baie sterk gehardloop daar, mooi sterk loopie. Is nog altyd Deck. Hy kan net so goed skramskakels as losskakels speel in elk geval. Dis nie 'n probleem daar nie. Ongelukkig verloor hulle die bal vorentoe. Nou sit weer Shehepu. Hy gaan grond toe. Plaas hy die bal daar agter vir Jared Meton. Ja, blaas hy skynsregter op die vletjie. Hy straf vir Grootfontein. Grootfontein die manne skree dadelik vat pale toe. Piet Harmse, hy is die man wat die besluit moet neem daar. Ek dink Ronnie Deck sal nader staan vir die skop of gaan Piet self skop? Nee, is inderdaad. Ronnie Deck skopie vandag hier, Sergio Denise. Hy gaan die skopwerk uit die hand uit doen vir hulle vandag. Lyk my tog 'n span wat daarvan wie hy is of hulle is so stadig weer besig om aan op te dag. Hulle het klaar gewerk vanmôre. Hulle het hulle werke gewerk, lyk dit vir my. Sergio Denise, hy is die man wat gaan aanlê pale toe van die kant af onmiddellik die Grootfonteiners. Hulle sit net hier bo ons. Wat skree pale. 3 minute 3.5 en dit reeds verstreke daar. Kom hy vorentoe, Sergio Denise, wat maak hy met hierdie ene? Hy maak nie 'n fout nie. Hy skop hom tussen die pale deur en 3 punte op die tellbord. Grootfontein making some moves early points on the board, just over 3 minutes, 3 points, wise decision. I think so, yes. Of course, that shows they're here to play their rugby. They're not here to react
They're here to UNAM's play rugby. their game. That's Play the main their thing. game You as must it come is. in with it and play your game. Absolutely. Even if you have nothing to play for, you have still play for pride and the win. And the trust love of me, the I sport. lived in Grootfontein. Yes. It's a proud community. They love their rugby. They love their rugby. Yes, All they right. love their rugby up there, and it's a proud community, proud rugby community, going a long way back, long way back. Wonderful. And it's a very fully integrated town. It was the old defence force town, the biggest defence force base in the country were there in the previous era. But a lot of rugby played there. There is Marco Blumchen. Bloemen. The big man there in front come from Elsenburg. All right. He studied at Elsenburg, Stellenbosch. Agricultural college boy. And he's born and bred Grootfontein. Grootfontein, all right. Yes, we get to size out the scrums. I believe this is our first one. I think he's the third one. As Jansen sit die bal in, Unam so kort kykie, maar baie goed geabsorbeer deur Grootfontein. Nou kry hulle die bal in die hande, bietjie slordig, maar hulle kry hom in die hande, bal word daar afgepluk van hulle af. Man wat die bal van afgepluk was, daar's Olin Mostert. Gelukkig was dit hy of was dit Israel Candeto nie doodseker, hy 14 en 13 nou nie vinnig genoeg gekykie. Nou kom die bal uit daar, Kauwevere, hy gee hom vorentoe daar vir die groot manne. Dis Narip, nee jammer ook, ja, Narip, Warren Narip besterk daar. Hy sit weer Unam so 'n bietjie slordig, baie aanslaande, baie hanteerfoute wat gemaak word hier in die begin van die wedstryd. Wat so 'n bietjie die wedstryd onsuur op hierdie stadium. Hy kan nie vloei kom nie, dis Jansen, hy wag vir die bal daar. Dian Jansen. Hy skop hom is Ronnie Dek, hy skop hom hoog daar vorentoe. Hy het gesien daar's so 'n klein gaatjie daar agter, gaan hy uitskop, pas 'n man wat groot opvolg. Is die man teruggehou daar. Hy het hom eers aangeslaan, nie doodseker nie. Die man wat daar opgevolg was Candeto, Israel Candeto. Nou gaan hulle grond toe, Unam, net buitekant hulle eie 22 meter lyn. Operasie skynsregter op die vlek, meneer Timothy Koopman. Hy het daar meneer Brandon Souden gepraat. Meneer Brandon Souden sê nee, dit was 'n aanslaan geweest. Candeto, if he got the ball in hand, there was trouble. Oh yes. For sure. Oh yes, indeed. Because he was going like a jet already. Oh, he was. He'd already gotten started. That's right, Thus far, yes. Grootfontein playing some very smart rugby. Thus far, can't really weigh out the teams on who's playing better rugby. Unam had a fantastic opportunity over there, but not managing to keep the phases going. Thus far, that's good. Hopefully, he gets up soon. You think that the problem is the fitness is going to hold up Oh for yes. Grootfontein? Yes. Student boys, I know, their fitness will hold up for sure. Oh yes, indeed. Yes. For sure. Hopefully, Grootfontein fitness, they're not guys that can be always. Some of them are traveling long distances to get at practice. So yes. Maar kom ons aandag is daar by Jared Benton, hy's reg om die bal in te gooi die bal in vir hulle. Kyk hoe Grootfontein druk hulle so 'n bietjie bim boom baie, tel die bal op daar agter die skram. Nou gaan hulle 'n bietjie agteruit daar Grootfontein, hulle het op die bal op hul agtervoet vir hulle gegee in elk geval. Nou sit die man nou groot Unam, hulle wag daar, kry die bal in die hand, die kant toe daardie kant toe, vat hom grond toe. Is die binne senter daar gewees Kien in Januarie. Lyk vir my hy het ook haar in die toe hulle kon geskuif het. In die oorplasings seisoen lyk dit vir my hy ongelukkig Kauwevere. Hy laat val die bal vorentoe. Ongedwonge fout wat hy maak en hy laat val die bal vorentoe en dis 'n skram. 'n baie aanvallende skram vir Grootfontein. Grootfontein, actually you're right, they're playing the smart rugby. They truly are. They're putting the pressure on Unam. Yes, indeed. We haven't really got an opportunity to figure out Unam's strategy because just about halfway through each phase, they're losing the ball. Grootfontein is showing some ingenuity that they can't answer to thus far. En inderdaad so, daar in die voorry is dit Darren Gazi, hy is hier aan ons kant en dan sit Jimmy Kenna en Marco Bloemen. En daar aan die ander kant vir Unam is dit Victor Augustinus, Kauwevere en Warren Narip. Hulle is die manne daar wat daar in die voorry sak vir Unam. As die bal in die hand, Dian Jansen het bal in die hand, hy kan ingooi, nou sê meneer Brandon Souden kom dan stap nader daar. Hy kom praat net graag met Marco Blumchen, Marco Bloemen. Hy kom praat daar met hom, hy sê maat, jy moet maak bietjie seker. It's a coach of Nust. Sitting on the bench today for Unam. All right. Interesting.
Well done. Jansen, hy kan nou die bal ingooi, bietjie meer stabiele skram, maar lekker sterk staan Grootfontein. Hier kom hulle met hom in die agterlyn af, Ronnie Dek, Piet Harmse, hy's 'n baie sterk hardloper, slaan die band oor. Ongelukkig vir hulle, as dit die man aan hierdie kant daar, dit het tog vir my gelyk so Sergeant Denise wat die bal kon in die hande kry nie. Kan ook Cyril Nanosep gewees het. Maar wat nie die bal in die hande kon kry nie, ongelukkig, slaan die bal aan daar op die vingerpunte, en dit is Grootfontein. Hulle staan die skram af daar. Ons kyk daai nommer 20, ons weet kyk wie hy is. Lyk my soos een van die flanke. Very unfortunate knock-on there. It was a good play. As Ryden Germeshuis, hy is nommer 20. Ryden Germeshuis nommer 20 op die veld. Natuurlik die jagste man wat Tangeni Andreas nou gaan wees. Sakkelyn skram. Geen die bal in daar. Jared met ons die bal in vir Unam. Kom hy uit na Unam toe. Hierdie kant toe, daardie kant toe. Oh, baie skitterende rugby. Die man wat is Paulus Angula. Hy naal die teen die kantlyn af. Ongelukkig het hom uitgevat daar en hy het uitgetrap. En hy staan maar dit baie goed doen. Jared Maton, hy speel die steelkant. Nie baie bespasie gehad mee te werk nie, maar hy trek eers die verdediger voor hy die bal uitsit en hy maak seker dat hy vir Paulus Angula in die gaping insit. Meneer Rey Bronkhorst, hy is die assistent skynsregter, hier so Jimmy Kena. Kort bonkige anker. Hy kan ingooi daar, kom ons kyk wat maak hulle met hulle lynstaande. Grootfontein. Dan gaan hulle op daar. Man wat hulle beslis daar gebleik is Loan Wessels, hy's lank en lig. Kan hom hoog optel. Kom hulle met hom Grootfontein, so klein dryfmaal bewegingkie, hulle beloop nog met die dryfmaal. Nou kom hy uit daar agter toe, Jansen. Hy gee uit na dan Dek toe. Dek kry daar vir hom, dit lyk my Ryden Germes, hy's daar aan die agterlyn. Hy sê weer reg daar, hier kom Jansen weer met hom, hulle gee die strafskop vir Unam se meneer Timothy Koopman. Lyk my die bal hou vas daar op die grond, ja, Unam het 'n kans gehad om te speel, bal hou vas op die grond, ongelukkig vir Grootfontein. Strafskop, kom ons kyk daar, Enzo Kutsie, hy is die kaptein vir die dag daar, hy sê vir Delron Brand, kom kyk of jy daar die 3 punte kan uitkanselleer. Bietjie so baie naby aan die middel van die veld en is op die 10 meter lyn van Grootfontein. So 40 meter skop omtrent wat hy moet hierdie paal sit, maar is baie naby aan die middel van die veld. So het hy ook hier van die beeld af is dit Marco Bloeme. Hulle het nie baie voor hy nie. Hy sal moet op die been kom. Hy moet nog vir die Premier Liga op die bank wees. So ja, hy sit hier. Lyk my hulle werk daar. As hy kyk rond of hy bietjie daar 'n stamp gekry het. Delron Brand. With an opportunity to make it even Stevens. He's quite a reliable kicker. He sizes up the post. Begins his run up. It's up. And it's through. Delron Brand. Beautiful. Wat 'n betroubare skopper is hy nie. Eintlik die Delron Brand, goeie skopper, pale toe. En uit die hand uit. En kyk net daar. Hy sit hom tussen die pale deur 3-0, 12,5 minute reeds verstreke in hierdie wedstryd. Dit is FNB Unam. Hulle is die gasheere vir FNB Grootfontein. Daarvan Ojivanda af. Kom ons kyk. Grootfontein. Altyd spanne speel baie goeie rugby op hierdie stadium. Ek dink Unam se strategie is om hierdie wedstryd te wen. Ek weet nie hoe hulle beplan om dit te doen nie, want Grootfontein is verseker hier en hulle gaan dit nie vir hulle maklik wen. Marco Bloeme. Hy is op sy voete. So 'n bietjie daar lyk dit vir my. Stamp op sy kyk gekry, Delron Brand. Hy is tevrede om hom net uit te skop. Hy wen baie ver veld. Meneer Brendan Souden. Ja, hy gaan staan op die halflyn. Baie goeie skop daar van Delron Brand in die hand uit. Daar uit sy eie kwart gebied uit. Verplaas sy spel terug middel van die veld toe. Goed gedoen daar. Grootfontein. Hulle die ingooi in die lyn staan. Hulle gebruik daar lyk dit vir my vir Loan Wessels as die man wat hulle gebruik. Hy was nou daar in beeld gewees met die nommer 5 op die rug. Daar is 'n bietjie kykie skare. Dit is 'n bietjie meer geword lyk dit vir my. Loan Wessels. Stap hy daar in die lyn in. Goeie vat daar. Baie goeie vat daar Loan Wessels. Ek sien hy kompeteer ook baie op die ingooi van die opponente. En hy maak dit vir hulle baie moeilik daar agter daar. Is dit ons gemaal daar. Kyk hoe dryf hulle hom. Nou kry hulle hom lekker aan die gang daar. Unam, hulle gooi wal daar. Almal is nou daar om te kan wal gooi. Jansen kry hom uit.
Eerste ontvanger daar, dit was het dek geweest. Nee, het was nie dek geweest, het lyk vir my soos Germesuis. Nou sit Jansen, daar is 'n man wat daar oorgaan, dis hy vir Germesuis. Loop by die pads, Mbimbo Mbai. Hy's 'n harde werker. Hou gee die strafskop. Lyk vir my sy cleaning was reg geweest, daar was niks fout geweest nie. Sy skoonmaak was reg geweest, die al rondbrand, is dit hy. Hy het bal in die hand, ja. Hy wil hom uitskop. Hulle het laaste punt aangeteken, hulle sal wel voortby daarop. Unam kicking into touch. Playing a good territory game thus far. Ja, was Unam, hulle was van die begin van die wedstryd, was hulle daar gewees. Daar die ongelukkige afskop. Die bal nie uitgeskop nie, Delron Brand het ons om te vroeg geprys. Hier kom hy met hom daar, die man daar aan die ander kant, is dit Israel Kandetu. Hy hardloop ver met die bal, hy is weer terug daar op die middellyn. Kom hulle met hom Jansen, gee hom daar vir die groter manne daar agteruit. Ons sien Kena wat nie die bal in die hande kry nie, maar daar's nie foute daar gewees nie. Nou sit Germesuis. Hou werk hulle met hom hierso, die ander skree van die kant af, skuif die bal, Rolando sê, hy die bal in die hand. Hou gaan hy grond toe, bal beskikbaar vir Jansen. Op die aanval lyk dit vir my, dis Tangeni Andreas wat hom op volspoed kry daar in die bal in hardloop. Weer Jansen, krap hom uit, dek, hy gee hom vir die agterlyn. As nog so hier en daar 'n groot man in die agterlyn, hulle wil hom nog opsit. Sagmaak beginne. Nou kom hulle met hom, dis Grootfontein, hulle wil baie graag hierdie 3 druk nou. Hier kom Grootfontein, kyk daar aan die ander kant. Hy sit hom op die voet daar. Daar is die buitesenter, hulle kry die bal in die hande. Goeie werk deur Nolan Mostert. Baie goeie werk daar. Hy skop die bal vorentoe en hy volg homself op en daar tussen die Unam manne is 'n miskommunikasie en hy kry hom in die hande, Nolan Mostert. En hy druk die eerste 3 vir Grootfontein. Ashwin, what a try. What a beautiful, gorgeous try over there. The quick chip. And he managed to get himself to the ball in spite of all the red shirts around him. Beautiful try from Nolan Mostert. Let's have a look at the replay. Bal vinnig gesteel in die agterlyn af daar. Kyk hom Nolan Mostert. Hy kry die bal in die hande, kan dit toe in sy binnekant nog. Hy die man daar die pad uit gestamp. Ek dink iemand het dit gesien nie. Maar hy kry die bal in die hande en hy druk die 3 daar en dit maak 'n laagpunte met die doelskop wat nog moet kom. Goeie 3 deur Grootfontein, baie goeie 3 deur Grootfontein. Nolan Mostert, Grootfontein, hulle speel met goeie hoë intensiteit, hulle is doelgerig. Sergio Denise, hy het al 'n strafskop oorgeklits. Was bietjie makliker as hierdie ene. Ons kyk wat maak hy met hierdie ene, Sergio Denise. Ongelukkig teen die paal vas. Telling bly dan nou 8. 8 punte vir Grootfontein, dis 3 vir Unam. Decent scoreline, but not enough to get comfortable by any chance. By any chance. Yeah, by any There's chance. too much time left. This Too game. much time left. You get 1 try and Unam is back in the game. Yeah, it's only 1 try. Yeah, no, it's still a close-knit relationship between those two scorelines. Much For to sure. play for. Much For to sure. play for. But I'm loving the spirit from Grootfontein. As you said, they're going to come in here to cause an upset, and nothing about their game says otherwise. Purposefully they're going to cause an upset, but they're coming here to win. Absolutely. And in that they can cause Yes, an in upset the natural results will for be sure, causing an will be upset here. causing upset. Yes. But it's a penultimate round. There's a lot of things that can happen still, and it's quite exciting for me. That we could have played the full 2 rounds of matches. Home and away game, thuis weg wedstryd kon ons gespeel het hierdie jaar en dis net ek dink gepas laat die liga afstuur soos hy nou afstuur na 6:00 vanaand toe. Ons is opgewonde om te kyk wat gebeur. Wie speel volgende naweek in die thuis semifinale? Dis natuurlik wat op die spel is. Baie om te gebeur daar. Baie om te gebeur daar natuurlik. Die thuis semifinale altyd lekker om ene by jou eie huis aan te bied. Is Dian Jansen uit bal in die hand daar op die middelkolletjie. Feitlik in die middel van die veld. Sakai nou kan hy die bal ingooi, lekker stabiele skram. Unam, hulle druk hulle so bietjie. Kry hom Tangeni Andreas daar agteruit, maar meneer Timothy Koopman sê hulle gaan oorskram. Unam wat vir Grootfontein so bietjie onder druk gesit het daar. Jimmy Kena, hy praat daar met sy slotte. Ja, sy slotte is Sari Ongwanga en Loan Wessels. Hy sê manne, julle moet ons help asseblief. Daar praat hulle met Sari. Sari. Hy het so 2 A's in, is hom nie net Sari nie. Hy praat daar. Hy sê daar help maar die man, hy help vir Marco. Marco Bloeme daarvoor, man met die rooi baard.
Lekker sterk. Kom van Elsenburg af. Ag is deur maar hy's gebore groot geword Grootfontein. Sit die bal nou daar in daar Dian Jansen onmiddellik opgetel daar deur Andreas agter. Kyk hoe kom hulle met hom baie slim gespeel, ongelukkig daar op die punt. Is dit nou Lynn Mostert wat hom net nie in die hande kon kry nie. Hulle hom baie goed geskuif gekry daar. En dan gaan die Andreas opgetel, hy het hom Dian Jansen toe gestuur met is Ronnie Dek wat omgekom het, ongelukkig. Hy laaste aangetjie wat verlore gaan, lyk vir my is net oor die kantlyn. As ek dit mis het daar nie, meneer Brandon Souden, hy staan daar. Kom ons kyk wie lê daar op die grond. Just an update from the other reserve game happening right now. Kudus are leading Western Suburbs 7-0. Currently, that's in the other reserve game. Sure, all those close games. Close games. And also, Windhoek Gymnasium 11-0 in hockey against Windhoek High School. Oh, I have so. questions to ask and replays to watch later. Yeah. Wow, stunning score. Ja, Kudus are now up 14 to Western 14 Suburbs 0. nil. Yes. Yeah, that's a game to watch. Just quickly there, Kudus, they already there. Western Suburbs, they cannot make it there. Kudus is playing for a home semi-final for sure. That second place is up for grabs. It's up for on grabs. The lock. It's up for grabs. First place is already wondrous. Yes. Are we ready to go? It was again Marco Bloeme. Hy het weer daar 'n bietjie gesit. Hy het 'n stankbal op sy kyk gekry. Loan Wessels daar voor in lyn staan. Kom ons kyk wat maak hulle. Hulle wil optel daar Loan Wessels. Hy maak dit weer vir hulle bietjie moeiliker. Hulle moet die bal klap. Nou kry die bal Unam. Hy kry hom agter in hande. Bye. Daar's een van die voorrymanne daar. Dit lyk vir my soos 'n Narip wat daar kan Victor Augustinus ook gewees het waar daar gaan toe gaan. Nou sit Unam. Nou hardloop hulle lekker met die bal Unam. Hou die bal in hand. Kom ons kyk of hulle die bal in hand kan hou. Hulle is op pad na die 22 meter van Grootfontein toe aan Andreas. Dan gaan Andreas. Hy hou dop daar. Nou kom hy weer uit daar na hulle toe. Dis Narip. Het grond toe gaan met die bal. Maton kry die bal uit vir Unam. Hy gee hom daar vir Enzo Kutsie, sy kaptein aan. Nou gaan hulle grond toe. Dis daai Kauwere. Die man met die lang naam. Die kort van daar. Die man wat vassteek is Newton Makaka. Hy steek vas. Nou gaan hy grond toe met hom. Daar vasgesteek, eers so jakkals draai gehardloop. Nou sê meneer Timothy Koopman, daar was 'n foutjie gewees deur Grootfontein, Baai en Bindumbaai. Hy het bal in hand, dan kom hy Jared Maton. Ongelukkig is dit MacGyver Chisel. Hy kry nie die bal daar op sy skoenrieme vasgevat nie en hy slaan die bal aan. En goeie tydperke, goeie periode wat Skibreek lei daar met aanslaan vir Unam Grootfontein. Hulle kan die bal insit bykans op hulle eie 22 meter lyn. Is nog altyd Jimmy Kena? Yes. Unfortunately there for MacGyver, that's his second knock on. The ball somehow finds its way to him right now. Maybe I've talked on his hand before. Yeah. But he didn't hear it, so it can't be. I'm sure he'll pick it up from now. Ja, het lyk vir my tog of Marco Bloeme dalk die veld gaan verlaat. Franco Burger is besig om reg te maak. Voor die wedstryd gesê het, hulle het gesê dis 'n bietjie uil gesaai op voorrye. Dit sal jammer wees, Marco Bloeme dalk nie, want hy sal moet dan hy is eintlik 'n plaasvervanger vir die Premier Liga span ook. Dis Dian Jansen. Lyk my Franco Burger, hulle laat hom net opwarm so lank. Dis 'n voorry, hulle moet hom ook nie te lank laat opwarm nie. Dian Jansen. Hy het bal in die hand. Hy kan ingooi. Net Timothy Koopman, hy sukkel om die bal stabiel te kry. Dian Jansen, hy gooi die bal so 'n bietjie weg daar. Is 'n bietjie frustreer daar met die voorpakke lyk dit vir my. Interesting. Kom man, ek wil graag speel. Ja, as ek hulle kyk, dan dink ek so, Ashwin, I've played with a lot of these boys. I've played with their dads. Wow. Yes. My goodness. With their dad's rugby. So it's fascinating to They've see asked them. me if I've memorized the team sheets. I say, but if I forget your name, just name your father. I It's know. fine. I've got the lineage right. That's right, yes. Used to play for Grootfontein. Yes, Rugby. lovely. Grootfontein, hulle kry hom lekker ver uitgeskop daar, het hom direk uitgeskop, wat sê die skynsregter ongelukkig. Ja, dit was hier daar in die kwartgebied, hy is ingevat. En Marco! Nolan Mostert wat daar van meneer Brandon Souden vra, is jy seker meneer Souden? Van daai kolletjie waar jy nou gaan staan het? Skou weer hè. Die bal in hand daar. Ek nog 'n lekker jong man.
Weer Rafa nader is Pieter Augustinus. Hy gaan gesels gou daar. Hy en Warren twee lekker sterk voorrye. Ek wil hulle wil daar voor wil hulle speel. Dis Abraham Ilonga wat hulle wil op speel. Hy kom uit die rondbrand toe. Nou gaan hy aftaak in Januarie. Shihepu, kyk Shihepu se voete. Wow, hy verkoop hom daar en hy Foppan gee werk vir hom. Wat sê die skynsregter is dit? Ja, is nog altyd Unam, ten vinnige tik Jared Maton. Hy gee hom daar vir die groot manne Shizo. Kan hy die 3 druk? Shizo, he scored a try. And he scored a try. Well done. You know how it is. That's beautiful. I like that trajectory. Two Yeah, knock-ons and then he corrects it with scoring a try. Beautiful. Baie goeie 3 wat MacGyver. Let's have a look at that replay. Ja. Let's have a look at the replay. Vinnige dinkwerk gewees daar deur Jared Maton. As jy kyk weer kan kien daar, maar is Jared Maton vinnige dinkwerk. Hy gee die aangee daar uit. Hy vat hom vinnig en hy gee die aan gee daar vir MacGyver Shizo. En MacGyver Shizo, hy druk die 3. Delron Brand uit 'n redelike maklike skop. De skop. Ek wil net vinnig hierso kyk. Delron Brand, ek het hom nie nou net gekrediteer nie. Kom ons kyk of ons al dalk vir 'n plusie daar kan bysit. Toe maar net eers skop voordat ons hom bysit. Dit gaan maak dat hulle dan die voorsprong kan neem met 'n 2 puntjies. Hy het 'n bietjie makliker skort as wat Sergio Denise gehad het vroeër in die wedstryd. As ons hom dophou Delron Brand. Hy betroubare stelskopper Delron Brand. Kom hy voor hom toe, maak hy nie 'n fout met hom nie. Skop hom tussen die pale deur. Die telling is 10-0. 18-0 nie. 10-8, 10-8. Kom ons kyk weer na daai kyk weer. Beautiful try there. Penalty. Jared Maton, he gets the mark quickly. Basit. Chizo, you're never going to stop in there. And he's over the line, he scored a try. En Timothy Koopman is by om die 3 vir hom te gee ook net daar. Telling is 10-8. 10-8. 10-8 nou. Is as ons aan beeld so lank sien die Premier Liga spanne. Hulle gaan begin in binne van nie lank van nou af reg maak nie. Franco Burger, hy is inderdaad op die veld nou. Franco Burger, nommer 25. Lyk vir Marco Bloeme, het hulle nou laat rus. Ja, hier kom hy. Hy's 'n bietjie krippel, maar ek dink hulle wil hom net so 'n bietjie ys op haar kuitspier sit dalk. Delron Brand. Hy skop uit. Enzo Kutsie. Hy's die man daarvoor, hy's die kaptein vir die dag. Hardloop aan nader na meneer Brandon Souden toe, Jimmy Kenna. Hy's die hakker van Grootfontein. Hy kan die bal ingooi. Grootfontein se kenmerkende treye. 10-8. Ons is op pad na die halfuur merk toe in hierdie wedstryd. Nou gooi hom Kenna, Luan Wessels, maak die foute nie, klap hom goed gevat deur Jansen. Hou sit die man daar aan die agterkant, dis in die nommer 4 slot daar, Umwanga. Hy gaan grond toe met hom, amper aangeslaan, maar daarom nie. Nou sit Piet Armse, hy probeer die gaap en kyk vir Piet Armse, baie sterk hardloper. Los die bal bietjie agter, ongelukkig is dit Unam. Is Grootfontein met die bal aangeslaan het daar, Chizo. Hierdie keer hou hy die bal, die 3 het hom nou gehelp, dink ek. Hy fokus nou bietjie beter, lyk dit vir my. Chizo, daar was as 'n bietjie senuwees. Maybe a bit of nerves, Ashwin, in the beginning. Yes, certainly. He set off now for sure. Oh, he's well in the game now. Very unfortunate. Just as we talk about it, no, it was Enzo Kutsie. For a moment I thought he was him. It looked like him. He certainly did from this But it's angle. Enzo Kutsie, die kaptein. Hy kry die bal in die hande daar nie. Slaan hom aan, daar's Franco Burger. In beeld, groot man. Hy's 'n vleispaleis. Beesvleis uit Grootfontein uit, heel waarskynlik. As ons die afrigtingspan daar sien van Unam, Boering, Philander. Baie beter bekend as Boering as enigiets anders as David. Ek dink daar oor see was hy bekend as David Philander. Hy's 'n bietjie daar gaan oor see speel, maar andersins is kan nie hier onken ons as Boering. He was pudding when he started running. Oh. David Philander. 10-8, is die telling. Leon Jansen, hy kan die bal inset. Hierdie keer eerste keer. Kom hy uit. Hy kry dadelik daar vir Ronnie Dek in die hande. Ronnie Dek, hy gee hom ver uit hier na die agterlyn toe. Is dit lekker grond toe gaan die manne. Hulle skree onmiddellik hier van die kant en af. Hoogvat. Meneer Koopman se hand is nog nie uit nie.
Sergio Denise wat daar 'n bietjie want hulle beweer hoog gevak is, maar nee, waar hier is Nolan met Tom, Nolan Mostert, nou kry hulle hom vasgevat, maar hy kry die bal uitgegee daar na Jansen toe. Hy word dadelik vasgevat daar deur Unam. Nou sit wat sê meneer Timothy Koopman? Hy blaas op sy vletjie, het hy as meneer Renay Bronkhorst, hy staan met sy vlag omhoog hierso. Nolan Mostert, hy het baie goeie loopie weer gehad hier teen die kantlyn af, maar hulle het hom hierdie keer het hulle hom uitgekry voordat hy groot moeilikheid kon maak. Ronald Dek vinnige bal afgestuur en teen die en toe hulle daar vir Denise vasgevat en toe bal grond toe gaan. Nolan Mostert bal in die hande gekry, hy het hom amper weer in die hande gekry met die vorentoe skop daar. Enzo Kutsie gebruik hulle hom tog in die lyn staan nog altyd daar. Keenan January, hy gee ver uit na Shihepu toe. Shihepu gee daar vir van Gula uit. Gula, hy kry daar vir is dit Delron, ek is nou nie doodseker wie hy daar in die hande gekry het nie. Slim jong mannetjies, ek dink is Keenan January. Skrampe daar, Enzo Kutsie, hy gee uit daar na is dit Shizo toe gewees. Nou het die bal afvat Tangeni Andreas, hy kom weg daar met die bal. Gee uit vir Uvanga, kyk hoe sterk hardloop hy, veg hulle af. Hy gee hom daar van die grond af uit. Ek ken daar wat hom bal laat val, maar dis meneer Timothy Koopman, hy het klaar voordeel gespeel. Daar lê 'n man die naad van sy rug. En hier van Grootfontein skree daar iets. Ek voel daai man is dalk That was a very strong challenge. It looked like it was around the neck. Assistant referee coming in from the other side, Mr. Brandon Soden. Yeah. He's just talking there with Mr. Timothy Koopman. It was high. It was very high. It was dangerous. Yes, he seems They're to be starting at a signaling red to card. that. If there's a penalty, they're starting at a red card. And then they must decide, is the penalty enough or must it be card? Wow. That's where you start, and when you're an auctioneer like me, you never get past the red card. You never get past the red card. That's right, yes. All right. Auctioneers, they never get past the red card. Okay, keep that in mind. Meneer Timothy Koopman, hy roep daar vir NGO Kutsie nader. En een van die groter manne daar, roep hy vir Piet Harmse. Hy gaan luister, lyk dit vir my net daar. Lyk my daar was 'n swaai arm geweest, stywe arm. Hy gaan die kaart uithaal, hy maak so, hy gee die kaart. Now we need to get the number, Ashwin. Yes, we do. Does it look like Victor Augustinus? Maybe. Maybe not. I think it's our friend Chizo. I think so. Maybe it does look like Shizo. Oh man. Wow, he's at an event for rugby game. He to has say a the very rugby least. game, 2 Very- knock-ons to score a try and a And yellow it's card. sin bin. Wow. That's right. As Grootfontein, hulle skop die bal uit. Hulle gaan nou vir 'n rukkie speel. Dis Victor Augustinus, hy's af met 'n geel kaart. Hy gaan hierdie helfte heel waarskynlik nie weer deel hê in die wedstryd nie. Hy sal seker eers by die begin van die tweede helfte terug wees. Nee, Brandon Stout. Nee, Victor Augustinus is daar. Daar staan hy. Ja, Victor Augustinus is daar. So dis die man wat ons wou gekyk het. Dit sal Chizo wees. Sien hom nie daar nie. MacGyver Chizo. Hy is die man wat bietjie gaan rus daar oor sy sondes. Daar in die boefboks sit. Hulle kry hom die bal in die hande daar voor nie. Ryden Germans hy hom probeer speel. Nie bal in die hande gekry nie. Aangeslaan deur Unam, sê meneer Timothy Koopman. Ons kyk daar. Ja, Unam, hulle is nog net 7 manne in die skram. Hulle het die bal aangeslaan en dit is Dian Jansen, hy kan die bal insit. Ryden Germans hy's die 20 op die rug hierdie kant. Franco Burger, hy sak nou daar aan die ander kant. Marco Bloeme se plek op Bloskop. Hierdie kant is dit nog Erin Garcia en Jimmy Kena. En Jimmy Kena sal die hele wedstryd moet speel. Tangeni Andreas was op as hakker gewees. Hy is nou op die veld. Ek dink daar's genoeg plaasvervangers dat hy kan ergens 'n ruskans kry nie. Is Dian Jansen. Hy 'n bietjie krippel. Ek is ernstig nie. Net so 'n bietjie van 'n stampie gekry, daar bo van die hommeltuig af. Kyk daar, mooi hommeltuig skoon. Daar die ligheid, kyk hoe lyk dit daar van bo af.
Kyk die bal daar. Mooi, goeie weer, eerste keer kon insit. Kom hy nou, skrams is lekker stabiel. Ronald Dek, hy gee vir Piet Harmse, hy gee vir Nolan Mostert, hy trek sy oor 'n plat, hy's deur die gaping, nou vat hy die kontak, nou is hy met die skramskakel bykom daar, nou is Jansen, hy's daar, kom peel die bal daar uit, hy gee daar vir hom, Germeshuis beer vorentoe, Germeshuis, die man is gerem, maak skoon, inderdaad, kom Jansen vinnig by, goeie diens aan sy agterlyn, nou sit Tangeni Andreas, hy gaan nog altyd voor en nou vat hulle hom 5 meter van die doellyn af, vat hulle hom vas, Germeshuis, hy is die fop hardloper daar, Piet Harmse is die mal wat die bal aan die hande kry, nou is hulle weer daar, 5 meter, hulle is 'n bietjie ver terug gespeel, nou is hulle 5 meter van die doellyn af weer, Jansen, hy grou daar vir die bal, nou kom hy hom uit, hy kry vir Wessels, Loan Wessels, hy gaan vorentoe, Jansen dadelijk weer daar, nou die manne opgetel eers daarvoor, het lyk mens Tangeni Andreas wat opgetel het, hy is 'n woelig daar van agste man af, Tangeni Andreas, daar kom 'n man uit met hom, is dit Dean Jansen, hy gee hom uit, die bal is nog lewendig vir Grootfontein, daar is Franco Burger, hoe gaan jy hom daar stop, hy druk die 3, die groot man, onder die paal, kyk hoe gesels, lyk vir my, hy en Warren Narib, hulle gesels 'n bietjie daar op die grond. We spoke about him. Having a chat. Did you see that? A bit of a conversation. Yeah, Franco Burger is a big man. Yes, You're indeed. never going to stop him there, I think. Yes. Are they watching the try or does the try stand? Okay. There's going to be a bit of a conversation. What is the... It is a try. It's a try. It's a try. Standing, I think. Oh, no. No, not It's yet. penalty. Penalty. All right. Penalty. Ronald Dek, hierdie kant toe, daar die kant toe, nou kry die merkie, hy kry nie lekker die merkie in die hande en van Meertje, maar die koopman wil nie stil staan nie. Ronald Dek, gaan hy met hom maak, hulle gaan hom toch tik, gee hom weer vir Franco Burger. Dis die maklikste nou, hy ken die pad al, hierdie keer lyk het vir my is Jimmy Kenna of is het Ngasia wat die eerste ontvanger was daar. Jan Jansen, as hulle 'n paar groot manne los staan, verseker wegstaan. Ja, inderdaad, Ronald Dek, hulle vat hom grond toe, hy gaan grond toe, dan gaan hy nog so 1 keer, gaan hy vorentoe, kom hy die Kenna, is dit Ngasia, en jy kon sien wat hom so 'n bietjie half hoog beet gekry het daar, maar meneer de Koopman sê, dis nog reg. Beautiful try. Kyk daar, hulle is aan die slaap, en Sergio Denise is die man wat die 3 gaan druk daar. Sergio Denise, uitdruk die 3 vir hulle, hierdie keer gaan die 3 staan, niks fout hierdie keer nie, Sergio Denise, Yes. from nowhere. They Stunning missed him try over completely. there. They really did. He was unmarked, Ashwin. He was unmarked and he saw the gap and took it. Yes. It was a fantastic Totally try. unmarked from Unam. Ja, meneer Renay Bronkhorst, hy staan weer daar en gesels 'n bietjie. It doesn't seem as if it's still a try. Doesn't seem we can dot it down as a try. Was there still conversation happening conversation there. around it? So Renay Bronkhorst, Mr. Tim Koopman, he's speaking there. All right, the try stands. Try stands. All right. Well done. Sergio Denise, his try stands. He's the kicker also. Can convert his own try. It will be good for them. It will be good for them, then it means that the 5-point lead. 1 try lead in for them. But still, first team has converted. Aandag is allemaal nou by Sergio Denise. Hy is die man wat daar moet kyk. 3 gedruk daar, hy heeltemal ongemerk gestaan. Sergio Denise. That's Hierdie keer over. maak hy nie 'n fout nie. Hy is tussen die pale deur en sy persoonlike totaal staan nou op 10 punte. 15-10. Kyk daar, kom ons kyk weer na die 3 daar. Dan gaan hulle grond toe nou Ngasia. Hy gaan grond toe met hom ou dop daar. Dis Dean Jansen. Hy kry die bal nie in die hande nie, hy staan en wag vir hom, maar Sergio Denise is daar, ek dink die hele Unam span, hy het gestaan en wag dat Dean Jansen die bal optel, en Sergio Denise sê, dankie manne, hy is myne, en hy druk die 3, vir hulle, spel reeds beginne daar, is goeie skop van Unam, afgeskop daar, goed, hulle voorspelers dadelijk bygekom daar, Grootfontein, hulle die bal verloor daar weer eens, ongelukkig, die afskoppe werk nie lekker vir hulle nie, Augustinus, is die man wat vorentoe gaan, Victor Augustinus, hy kry die strafskop vir hulle ook, Victor Mbaye is daar op die grond gewees, was reg om te speel gewees, die 5 slot kon ook gespeel het hou, Brandon Otner, ja, sê meneer
Timothy Koopman, daar was 'n kantingang geweest. Nie deur die hek gekom nie, van agteraf gekom nie. Die bel rondbrand. Hy maak jy fout nie, hierdie keer skop jy hom uit. Hy het nie nodig gewees om ver uit te skop nie. Hy kom dalk maar probeer het vir daardie 5 meter lyn. Unam kan hulle dadelik terugslaan. Hulle sal baie graag wil terugslaan om te kyk of hulle daardie 5 punte kan dadelik weer uitkanselleer nie. Vinniger jy dit, the faster you cancel it, the better. Oh yes, absolutely. The faster you can cancel that deficit, the better. As Unam goes down, it's not going to be a rolling maul, but they will secure the ball. Grootfontein, of course, clawing at that ball. Ja, as Unam, Jared Beton, kom hy uit en na die agterhou, die al rondbrand. Maar as in elk geval 'n strafskop, hoekom is daar 'n strafskop? Meneer Timothy Koopman sê, hulle was omkant gewees, daar van die lyn staan af. It's offside from the line out. Can you believe it? Wow. The guys that was standing away from the line out joined it, most probably joined it too quickly. Yes. Sergio Denise, hy gaan met kantlyn toe skop. Wat maak hulle? Ja, it's halftyd. Halftime. It's halftime. That's why. It's halftime. We'll be back with the highlights of the first half just after short advertisement. Baie dankie Grootfontein vir die $20,000. Dit is baie hoog aan die skip daarmee. Hoeveel skip aan die Springbok laat hulle albei ore afgesit het. Was ook allemaal voor dit weer hierdie naweek. Springbok op doel. Alles met plek gedaan. Highlights from the first half of this game between Grootfontein and Unam. With an opportunity to put the first point on the board was Sergio Diniz, and he did exactly that, putting 3 points for Grootfontein. They've been playing very strategic rugby. This was one of those plays by Unam that allowed them to equal the score. Dauron Brandt, his boot being ever so faithful thus far. Beautiful run by Grootfontein. Stunning run by Nolan Mostert. I was talking to Brian of Sports Rap. Brian was saying to him, that's the try of the season. Maybe it's yours. Let us know in the comments if you're watching on our social media. But that is a gorgeous try by Nolan Mostert. Unam doing their best to get back into this game while to keep the scoreline as tightly knit as possible. And they managed to do just that with this emphatic try from MacGyver Shizo. He's had quite the first half. 2 knock-ons, 1 try, 1 sin bin. Curious about what he has to offer for the rest of the game. And kicking the ball now for Unam was Dauron Brandt with an opportunity to add 2 points, and he did precisely that. Grootfontein knocking once again on Unam's door. Very many phases were played at this time. Grootfontein trying to go over. They did with Sergio Diniz, whose total scoring tally, by the way, was at 10. Is at 10 currently for Grootfontein. And it was his opportunity over here, converting this kick that made it 10 points for Sergio Diniz, while his team sits on 15. Unam 10, FNB Grootfontein 15. A whole second half of rugby to be played. Stay with us.
tweede helfte met die tweede helfte van wedstrijd lijkt van ons het so 'n bietjie nou wonder ek wat noem jy in Afrikaans daar. Very interesting. Ashwin is cheerleaders. Cheerleaders. I hadn't seen Unam have cheerleaders prior to this. They have. Very, For very sure. interesting. For sure, indeed. Last saw cheerleaders at the Inter High. Inter High, Windhoek Gymnasium, Windhoek High School. That was very exciting. They did put up a show. They truly for did. Sure. I just remember that girlies playing four all the time. Yeah. Here we That's go. Unam's cheerleaders. Perhaps the teams could have enjoyed their half a little more. Now they're standing on the field. Potentially extra motivation getting into the second half, who knows? Just maybe. Just maybe. You never know, you never know. You never know. A lot of cheering going on. Yes. Crowd is enjoying it. All right. Very interesting, to say the least. Thought we're going to play rugby now. But not yet. Not yet. Oh my word. There are splits and everything. Interesting. Oh, I see a familiar face. One of the former hosts of Africa Good Morning, Naledi Kunene. She's one of the dancers. Okay. She does come to the University of Unam. I believe she was once SRC for recreation. And she's recreating. Wow. With the dance crew. Getting the supporters and fans in the stadium going. I think you need to look at the players' face. Yes, I'm very They're curious. thinking, oh my word, can't we just play rugby? They are keen to go. They've already had their oranges and water. Some are thinking about extending the lead. Others are thinking about closing the deficit. I think yes, that's right. That's it. Great choreography. And the cheering continues at the University of Namibia. Players now having some words with their coaches. I can see the University of Namibia getting a couple of words while the cheerleaders get people cheering. What's Saturday afternoon without some dancing? She's enjoying it. Oh, Just look at her going. totally. In the Watch zone. the smile. Everything. There. Ooh. All right. Quite. The song, I have to admit, this is a song I enjoy myself. I don't know if I can dance this well to it, but I definitely love the song. I don't even know the song. What to say to dance to it. Yes, indeed. I'd rather leave that to you, my friend. No. Me and What to dance. then? I'll keep it to the talking. Let the dancers dance. They're certainly enjoying themselves. Yeah, they're enjoying themselves. And of course, look, they're getting the fans going. So even if the players don't quite enjoy the dancing, they will appreciate their fans At being least. more hyped. Second There we half, go. let's It's go. time to play rugby now, guys. It's time to Yes. rugby. As much as those referees are in the same uniform, would like to let our audience know that they are not dancers. They are here to referee the second half of Ons this is terug by die rugby rugby. game. Die dametjies en die manne daar is weg wat hulle bietjie vermaak gebring het hier in die halftyd. Ronald Dek, hy's die man met die bal in die hand daar op die middelkolletjie. Hy kan spel beginne. Daar ja. Ronald Dek. Broer speel daar skramskakel vir die Premier Liga span. Die Dekke. Bekende mannetjies daar van Grootfontein se wêreld. Ja, die deknaam is 'n goeie bekende naam. En die hele Namibië ook. Manne wat diep spore getrap het daar, Ronald Dek, hy begin spel daar. Ons kyk daar, lekker diep afgeskop, bim boom baai, hy het bal in die hande. Onmiddellik brug hulle daar. Die bal daar kan hy kry, hulle sal hy wil kry na Delron Brand toe, dit Jared Maton, hy kry met Enzo Kutsie toe wat agter staan. Kinen January,
Dink as hy met die witskramp het. Ja, is 'n man wat lekker hardloop hierso. Dit is Newton Makaka. Hulle boonder hom uit hier aan die kant. Dis Grootfontein. Hulle help net hier oor die kantlyn. Ek kan hierdie volstruis nek van 'n mikrofoon. As Marco, nee, dis nog altyd Franco Burger, Marco Bloeme, hy sit op die kant, hy lyk my nie te kribbel nie. Gee daar 'n bietjie ys daar vir die kuitspier van hom. Dit's 'n bietjie standaap hom gekry wat hy nie lekker is meer nie. Ons gaan nou net gaan kyk of ons weer kan vertel wat die halftyd tellings daar by die ander reserve liga wedstryde was. En daar kan ons gerad Luan Wessels, toring van krag daar in die lyn staan. Lekker lig en dan sy lank ook, hulle tel hom mooi op. Jimmy Kenna, hulle probeer die rolmaal beweging aan die gang kry Grootfontein. As Unam, hulle styp hom baie mooi. Nou sit Jansen, hy kry die bal uit. Ronald Dek sal die eerste ontvanger daar wees. Inderdaad, so Nolan Mostert. Hy kry die bal in die hande. Nou gee hom terug daar na Denise toe. Denise gee hom vir Ronald Dek. Ronald Dek, hy gaan op die voet sit. Hy sien daar so gapinkie. Solank hom nie uitskop nie, hy skop hom nie direk uit nie. Is goed gedoen daarin. Sien hier gaan ons nêrens kom nie. Verkeer is 'n bietjie sterker van vooraf. Sit die skop hier oor, hy skop hom uit. Dat 'n lyn staan om te verdedig nou. 'n bietjie veld gewen. Gelukkig die lyn staan ons daarom nou nie na hulle kant toe nie, maar kom ons kyk. Bykans daar op die 10 meter lyn van Unam, as die hommeltuig uitkyk. Hy is mooi die veld en Renay Bronkhorst, hy het nou daar aan die ander kant van die veld toe geskuif. Gooi hulle vinnig in. Enjo Kutsie kry die bal in die hand. Jared Maton, hy skuif dadelik die bal. Bim boom by. Hy is die man wat daar grond toe gaan. Hou sit Maton. Hy gee vir Delron Brand gee die skopie oor vir sy vleuels. Ongelukkig is dit die kantlyn wat wen en hy skop hom direk uit. Ongelukkig op die halflyn. Dis waar meneer Brandon Souden gaan staan aan hierdie kant. Dis waar hy gaan staan daar. Sonnige middag hier in Windhoek, in die hoofstad. Ja, hulle praat hier van die kant af as Nwanga wat hulle praat. Hulle sê sit bietjie aan daar die aggressiwiteit. Kom speel lekker daar. Jimmy Kenna. Hy gooi aan. Luan Wessels. Hy stap agter in die lyn staan en ongelukkig mis hy hom hierdie keer heeltemal. Jared Maton tel hom agter, Delron Brand dadelik daar Kien in Januarie en dan is dit daar aan die buitekant is dit Pisham Vino. Hy speel baie keer vleuel. Hy speel buite senter vandag. Hy stillerig gewees Pisham Vino. Ou skoppel hom daar aan die ander kant is dit Paulus Angula wat die bal vorentoe skop. As 'n man wat die bal daar gaan red het, maar is hy oorgedra? Wat sê die skynsregter? Praat daar met iemand daar. Kyk met wie praat hulle daar? Dis Heringasia wat hulle mee praat. Sê iemand optel in die lyn staan. Van Wessels, hy is lekker lank, maar as jy hom nie in die lug kan kry nie, dan is hy nie so baie werd nie. Jared Maton, hy die bal om in te gooi. 5 meter skram, ek het gedink daar die bal was oorgedra. Jared Maton, hy kan die bal ingooi. Die plaasvervangers is nog net Franco Burger. Die plaas is waar op die veld is van Marco Bloeme. Hy sit Jared Maton, Dian Jansen, hy is die man wat vir hom dophou hier op die kant. Bimbo Mbaai daar agter. Die kant is dit Tangeni Andreas. Hayden Germes en dan is dit die ander flank, James Hinga. Sakkele. Met Koopman. Hy is nog heel tevrede met stabiel die skram. Sukkel nou bietjie. Kry hier skram stabiel nie. Lyk my daar die meisies hier halftyd, die dansers, hulle het nou die manne ontseën nie. Heeltemal. Toe hulle dag hulle moet begin rugby speel, toe sien hulle nee, wag, hier's 'n vertoning op pad. Ja, die gesigte spreek baie keer boekdele. As jy gefokus is om rugby te speel en ons dans skielik. Hulle gaan weer probeer. Timothy Koopman. Hy is die man wat daar kan hulle nou. Ja, maar dis Jared Maton, hy kan hom hierdie keer insit. En 'n bietjie meer stabiel is al Bim Boom Baai. Hy tel op, hulle gaan die steel kan speel aan die ander kant. Bim Boom Baai is 'n sterk hardloper. Hy's nog nie uit nie. Hy's op die kantlyn, minder as 5 meter van die doellyn af stop hom. Nou het hulle die groot man daar. Dis ook Augustinus. Victor Augustinus. Hulle gee die bal uit hier na agter toe. Beer hulle vorentoe. Is dit Enjo Kutsie die kaptein? Is inderdaad hy. As Enjo Kutsie die kaptein, hy druk die 3 vir hulle
Baie goeie werk daar. Ons kan vir hom met 5 punte krediteer Enzio Kutsie. Kapteinsbeurt. Hy doen baie goed vandag op kaptein. Ek moet sê, hy's woelig daar op die oopkant flank ook. Hy's 'n harder werker gewees as Slot gewoonlik, maar hy's 'n baie woelige werker daar. Del rondbrand. Hy kan paal toe skop. As hy hierheen oorskop, dan is hulle weer met daardie 2 puntjies voor. Jalling is nou gelyk op Del rondbrand. Hy moet oorskop om hulle 2 punte te laat voorloop. Hierdie wedstryd wat baie wip-plank. Seesaw a bit. Seesaw a bit. Seesaw, a tightly contested game. But, I think so, yes. Captain leading from the front. It's good that he got his 5 points across there as Dalron Brandt trusts in that red boot once again. With an opportunity to add 2 points to the Unam score. Every point counts. As Del rondbrand. Hy maak nie 'n fout nie. Ja, Del rondbrand uit 'n geleerde skopvoet daarom daar ook moet sê. Ashwin, take us through this one. Yes, let's look at this beautiful replay. Unam was knocking on the Grootfontein try, and Enzo Kutsie, about 3 or 4 men trying to grasp at him, but he managed to get through. Captain leading from the front, as you said, he is very He's potent, a strong guy. very He's a strong guy. And you He's see an hard that worker strength. also. Absolutely. Good to see him rewarded with the captaincy today, I think. Yes. I Or think today's he's- his first game as Yeah, captain. I think so, yes. I didn't see him captain the game, the team previously. I didn't see him. Yes. But let's see. Halftime, by the way, Kudus 2 versus Western Suburbs 2. Kudus leading 26. Western Suburbs yet to put some points on the board. That's going their way for sure, Kudus. Indeed. That's going their way. Unam on the return now. With As the ball. die manne wat daar veg vorentoe daar, is Unam by name van Brandon Otner. Ag, jy sien of hy daai was die Zoe, kom hulle met hom, Unam, hulle het 'n paar vinnige hardlopers hier agter. Die bal uitgaan daar, wat sê die skynsregter, is hy aangeslaan ook geweest? Ja. Hy sê Unam het hom aangeslaan. Unam, hulle hulle agterste 3 is baie vinnig. Dis Del rondbrand. Hy kom praat het hier met meneer Brandon Souden. Ek weet nie of hy dalk iets daar gesien het hier en gesê het meneer Brandon Souden, dalk moet jy net iets daaroor sê. Brandon Souden sê dalk ek het gesien, maar nie wat jy gesien het dalk nie. Gaan hulle sak. Skram daar Franco Burger, aan die ander kant Eric Garcia, Jimmy Kena, hy is tussen hulle. Good run there from Unam, unfortunately ending up in a knock-on. It was a wonderful surge nonetheless. Grootfontein with an opportunity to respond now as a scrum off Dean Janssen waits to put the ball in. Hy skram is nie stabiel nie, hulle sukkel met hom nou. Ja, MacGyver is so, hy is terug op die veld. Hy is terug op die veld, hy het gaan dink oor sy sonde, hy het sy straf uitgedien. As is die Premier League span hier so sien van Grootfontein. Hulle is besig om op te warm, kom uit nou. Vir die opwarming. Hulle is volgende aan die beurt. 17-15 Unam. 17-15 bykans 50 minute verstreek in die wedstryd. Baie tyd om rugby te speel hierso. Grootfontein wat glad nie uit hierdie wedstryd uit is nie. As Dean Janssen vinnig gevat daar die strafskop. Kom hulle met Tom Garcia wat grond toe gaan. Hou geel om my daar na agter toe. As een van die slotte daar, dis Sari Mwanga, dis die aggressiewe, maar hulle het net sy aggressie gesoek. Also Peter Armstrong kry of net Nolan Mostert, hy is die man wat die bal in die hand het. Nou skop hy hom vorentoe Nolan Mostert. Wat sê die skynsregter? Forward pass. Forward pass. Peter Armstrong ongelukkig af van sy voete afgegaan. Hy het vinnig hierso loer daar. Kenny Andreas, hy is nog daar op die veld. Ek dink ek het nou net in 16 dae gesien. Ek het Giovanni Jas gesien ook warm ook hier so langs die kant. 6:25 Franco Burger, hy sal 'n rukkie daar. Ja, maar dan warm nou vinnig op daar, nommer 19. Dink jy dit is Giovanni Jas daar nie? Giovanni Jas staan wel daar staan hy in die middel. Kyk wat se nommer het hy op. Sal dan Johan van Sail wees of Frans Burger, een van hulle twee. Net seker maak waar gaan speel, dan sal ons weet. Jared Meton, hy kan die bal insit. Kom ons kyk of hulle nou 'n stabiele skram kry van die begin af. Timothy Koopman, hy sukkel nou daar met die manne.
Hulle sukkel nou daar om die skram stabiel te kry. Franco Burger. Hy klop daarso. Daar op sy opponent se skouer. Hy sê jy moet staan nou, maat. Jy moet staan. Ja. Premier Liga span. Hulle is reg om rugby te speel vandag. Hulle wil baie graag hierdie wedstryd wen. Soos laas jaar uitgaan met 'n wen. Die verlede naweek herhaal teen Cruise daar op Grootfontein. Referee's going to call that up once again. Unam currently leading by just 2 points, very far from a comfortable scoreline. Referees having some words with the scrums over there. Discipline is important. Rugby, after all, is a game of managing that physicality that is very consistent throughout this beautiful sport as we continue play here at Unam. When we left the halftime score between Kudus and Western Suburbs, Kudus were leading 26-0. Second half just starting now with regards to Wanderers and United. Wanderers is up 19-10 to United. Those are the reserve league games which are currently playing right now. Quick tap from Jared Mouton as Unam continues play. Running with the ball right now is Paulus Hangula. Good pace on the boys. Seemed like that would have been a bit of a fumble. No, it is not. That looks like Shizo with the ball once again as Unam swings the ball out. Trying to get it going is Daron Brandt. Paulus Hangula taking the ball out. Captain Enzo Kutia. Ball as Jared Mouton swings out to Unam. A little confusion there in the line, but we are seeing some pace from Keenan January. Unam swinging the ball out. Unam continuing with play right now. It is prop Warren Narib. Jared Mouton bringing the ball out. Enzo Kutia, the captain, surging forward, taking Unam to the 5-meter line. Ja, ons het vandag net hier so gou die plaasvervangers uitgesorteer. Gabrielle Jas, sy's 'n nasionale speler daar vir die vroue-span en sy doen die bestuurswerk vandag hierso vir Grootfontein. Ek het daar vroeër vandag vra sy plaasvervanger gewees, net vinnig die plaasvervangers se nommers uitgesorteer daar, dat ons net doodseker is wie daar as hulle op die veld kom daar. Net Timothy Koopman, Unam 'n goeie periode beleef daar. En net kyk daar, lekker vir my hulle tog daar dalk die bal nou vorentoe verloor hierdie ronde. Jared Mouton staan hy met bal in hand daar. Dit lyk tog nie vir my so nie. Lyk tog of dit Dian Jansen gaan wees wat die bal kan ingooi in die vaste skram. Dankie Ashwin, thank you Ashwin for taking over quickly. No, it's always I need to be informed. I mean, we're playing a team sport here too, aren't we? Absolutely. The days were there that I were alone. Oh yes. Quite enjoying it with you here. Must say it. Beautiful day rugby. It's a beautiful day for rugby, yes. 53 minute verstreke daar. Dian Jansen, hy kan die bal ingooi daar 5 meter van sy eie doellyn af. Maak hy so Dian Jansen, hy wil hom by Ronald Dek uitkry en Ronald Dek sal hom oor die kantlyn wil kry. Hy maak nie 'n fout nie. Kom ons kyk wat maak hom. Oh, goeie skop, goeie skop. Hy skop hom daar, kyk daar. Hy's by die regterkant van hom, van sy skop hy die bal uit aan die regterkant van sy 10 meter lyn. Vir hulle skop hy die bal uit daar, meneer René Bronkhorst, hy skud sy kop daar, meneer Timothy Koopman praat met hom, hy sê nee wat, ek is reg, moenie worry nie. Is Unam, hulle kan die bal ingooi. Is Kauwere, hy kan bal ingooi in die lyn staan vir Unam. Hulle praat so 'n bietjie vinnig daar. Nommer 17 wat op die veld draf daar, dis Gavin Benadi. Hy draf daar op die veld, lyk dit vir my. Dan maak hulle, wie gaan hy vervang daar? Hy het vir Victor Augustinus vervang. Daarop voor hy vervang. René Bronkhorst. Hom lanklaas gesien, ek dink ek het hom by die Woestynfees laas gesien vlag hardloop. Dan verkoop hulle kyk daar by hulle horlosies. Ja, ons gaan vir die so vinnigs moontlik na hierdie wedstryd dit klaar is na die reserve liga. Gaan ons probeer vir die semifinaal bepalings in die hande kry en vir die dit gee. En nou net gehoor daar. Kudus lyk dit vir my, hulle is op pad dalk daar, dan nou net al wat gebeur. Kudus op hierdie stadium, hulle vierde op die punteleer met 44 punte, maar die twee spanne bo hulle is 45-46. So bonuspunte is vir hulle baie belangrik. Hulle moet hulle volpunte kry. Dis Grootfontein, hulle die bal in die hand gekry daar. Dit is aan bal aangeslaan gewees deur
Unam op hulle eie ingooi gewees. Nou is die man in die handbal en as dit lyk tog dit vir my of man op die veld nou Giovanni Yazes. Nie seker aan nommer 19 nie. Hulle grond toe Sergio Denise. Klein bedrywige mannetjie daar op die veld. Ronald Dek, hy skop die bal vorentoe. Hulle kry die bal in die hande. Daar's 'n heel paar plaasvervangers op die veld. Is Delron Brand, hy hardloop nog. Nou vat hulle hom vas daar. Hy bal daar vorentoe gegaan. Wat sê die skynsregter? Hy's uit ook aan hierdie kant. Bal is aangeslaan deur Grootfontein sê hy. Eerste, nommer 21 is op die veld. Dis Wali Bazardin. Hy is op die veld daar. Nommer 19 dink ek het ek ook op die veld gesien. Dit is Giovanni Jas. As ek dit mis het nie, is hy ook op die veld daar. En dan nommer 18 is ook op die veld. Dis Frans Burger. Yikes. So, Kudus extending their lead rather. It's now 31 Kudus Western Suburbs yet to put some points on the board. And some results from the NSSR rugby. That's the high school. Under 19, Windhoek High School got the best of Moria 30-23. Walvis Bay Private High School 8, VAP 10. And Windhoek Gymnasium beat Pro Ed 53-18. It's going to be a very awkward day at school on Monday, I'll tell you that. And at the golf playoffs at the St. Jude's Championships in Memphis, USA, JJ Spawn is at -11, Troy Merritt -10, and Sepp Straka -10. Lots of sport happening this weekend. But Kudus, 31 Western Suburbs. Cruise is the reigning Reserve League champions. Understandably so. That's Understandably so. they are the reigning champions. They have a title to defend, and I think they're going to do their best to do it on their home ground. They're in Narwhal. Hy skram is reg om te sak. Nou sak hulle in die skram daar. Hele paar plaasvervangers nou op die veld. Ek nou net daar gesien, nommer 18, hy is op die veld. Kom ons kyk goed daar. Franco Burger. Nee, ek jok, Frans Burger. Hy is op die veld. Franco Burger is lankal daar. Giovanni Jas. Hy is op die veld. As die manne wat daar op die veld is daar en Wali Bazardin. Lyk my is ook op die veld. Sak hulle. Wali Bazardin, hy het daar op slot gaan sak nou. Hulle het nog net ene daar, hulle is Nangolo, hulle noem hom sommer net oortjies. Hulle sê hy het te veel aan 'n naam, hulle kan nie al sy name uitgespreek nie. Jared Monton is terug by hom daar, bal aangeslaan op die grond daar. Nou word hy deurgeskop deur Grootfontein. Hy bedrywige Sergio Denise het hom aangeslaan. Ongelukkig het hy hom aangeslaan, lyk dit vir my daar. Ja, skynsregter wat sê hy is inderdaad aangeslaan, lyk dit vir my. Wat gaan hy sê? Ja, hy is aangeslaan. Sergio Denise. Baie goeie werk. Hy's 'n bedrywige mannetjie daar van heel agteraf. Hy's gereeld is hy hier in die agterlyn en hy skop die bal vorentoe toe hy laat val word daar en bykans kry hom in die hande. Almost. Almost very close over there. Ball just starting to slip out. Unam is definitely going to need to stay alert because Grootfontein is knocking. For sure. Knocking. They're knocking. And let's see what they're going to do. They're going to try their utmost best for sure to get this. We almost at the 3/4 mark of this game. Indeed. Ja, Walvis Bay lyk dit vir my is Sake besig om Kudus se kant toe te gaan. Is meneer Timothy Koopman. Hy praat daar met die manne. Een van met die Grootfonteiners. En Jukutsie staan ook daar. Hy wil net hoor of hy die regte goed sê. Nou gee hy die strafskop daar. Ashwin, did you see the sign or not? It seems like that is a penalty and it's going to be It's for Unam, but you couldn't see for what was the penalty? No, did not recognize that, yes. Ja, kom hulle met hom, Unam. Miskien in Januarie, hy sal graag wil regmaak nou. Miskien in Januarie, hy is nog altyd besig. Hoe gaan hy grond toe, ken in Januarie, plaas hy die bal so klein versnellingkie daar. Al nie baie geweet het van hom nie. Hy groot man hier agter is Narip, lyk dit vir my. Kom nie op grond toe. Die bal op die grond neer daar. Ek vind ons het 'n nuwe skramskakel ook nou. Moet seker maak daar's nog 'n man op die veld. Daar's nog 'n groot man op die veld nou. Ons gaan nou net vir hierdie nommers begin kyk soos hulle daar sê. Man wat nog daar is Shehepo, lyk dit 18 Shehepo nie. Kauwere. Hy is die man wat bal wat daar vorentoe geskop word. Wie die bal in die hande gekry daar. Het lyk tog vir my was dit Paulus Angula gewees. Ek weet seker nie. Wat sê meneer Brandon Souden? Hy is die man wat die kop moet knik of nie moet knik nie. Gaan luister gou 'n bietjie daar. Hy luister net daar meneer Brandon Souden.
Man wat die bal daarop gedruk het was Newton Makaka. Hy is die linkervleuel. Newton Makaka. As hy gaan die 3 staan. Hy het wel. Ja, het lyk my Grootfontein al die 3 keer gekry en jy kon sien het klaar teruggestap. Hou redeneer die manne daar onder mekaar. En so kon sê daar het die bal oorgeskop. Wat sê meneer Timothy Koopman? Hy praat met NGO Kutsie. Dink hy gaan hom verduidelik hoekom die bal nie gedruk is nie. 3 nie gedruk is nie. Die 3 gaan staan. Die 3 staan. Unam is baie bly. Vir 'n oomblik is hier 'n bietjie van 'n stofstorm. As ons net weer kyk daar. Baie goed gedoen. Die skop hier vorentoe gewees. Kyk aan Newton Makaka het nie opvolg nie. Hy het 'n handjie daar uitgehaat en net gekyk daar of hy dalk die verdediger weggestamp het, maar hy het verseker nie dit gedoen nie. Die bal, die 3 is gedruk. Hy gaan staan en dis Delron Brand wat kans het om aan te lê paal toe. Hulle telling skuif aan na 22 toe. 22. Wow, beautiful try. A little bit of a conversation had to be had between the officials. They decided to award it to Newton Makaka as Delron Brandt attempts to add an extra 2 points to the University of Namibia's score. It's been very important now is bonus points, I think. Yes, indeed. With Western Suburbs doing extremely well over there, it seems like they have already the bonus point. Yes, indeed. If I'm not mistaken with this score now. Hy's nie daar nie. Hulle telling bly 22 bly hulle telling 22-15 is net 'n verdoelde 3 wat die 2 spanne skei. En soos ek sê, ja, nou bonuspunte gaan belangrik word daar. Grootfontein, hulle 2-3 reeds gedruk, maar hulle maak nie meer saak vir hulle. In elk geval die Unam, and he scored 3 tries yet. They need that 4th try for a bonus point. And yeah, full points will be the thing to do. But I don't think you're going to do this one. 6 points, a full 6 points, that's what they would love. Yes. But firstly go for the 5 points, I think, then, eh? Take it step by step. Ja, stukkie vir stukkie, hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie van vooraf. En dis dit die moeilikheid van agter. Ja, as Unam, hulle sterkte is nou in die lug. Hulle wil seker maak hierdie wedstryd nou veilig te maak. Ons is by die 3/4 merk van hierdie wedstryd verby daar. As 'n man wat daar brug is, 'n nuwe man. Dit lyk my ja, nommer 19 is op die veld. Ons is net vinnig die span. Is Renaud van Neel is op die veld daar. Gavin Benade, weet ons is al 'n rukkie daar. Daar's nog 'n man of 2 op die veld, nommer 17, dis Gavin Benade. Hy's nou net al daar opgekom. Skynsdraad blaas hard op sy vletjie. Hy gaan lyk vir my daar eers bietjie gesels as die manne mekaar groet. Bietjie laat in die wedstryd te vra of hulle biltong saamgebring het. Klein bietjie te laat. Kan nou in die moeilikheid beland. Ja, skynsdraad regeer die strafskop vir Grootfontein, inderdaad so. Die spel wat nou skielik vlam gevat het, lewendig geword het, Unam. Hulle wil hulle bes probeer om hom veilig te maak. Hulle skop hom uit. Hulle skop die bal uit daar. Speet daarom sy is van die veld af. Ek dink hy moet dalk daar vir die Premier League span gaan. Nommer 16 is ook op die veld. Dis Leslie Amsep. Wonder wanneer gaan ons hom sien. As hy nou op die veld Leslie Amsep. Luan Wessels, hulle het om hierdie keer het hulle die springers gemis daar, Unam. Ongelukkig Luan Wessels daar agter gestaan. Nou sit Leslie Tangeni Andreas. Hy beer nog vorentoe Tangeni Andreas. Nog altyd Tangeni Andreas. Hy's nog altyd vorentoe. Hulle kry hom nie lekker gestuit nie. Moeilike kaland lyk dit my om vas te vat. Nou gaan hy grond toe met die bal. Jansen is reg. Hy's nog daar. Nou kom die bal uit. Daar was 'n beslisse gevaarlike duikslag uitgevoer gewees deur Unam. Skynsregter wat sê, nou plaas hulle nog altyd Grootfontein. Daar's voordeel vir hulle. Manbal is Israel Kandeto, hy kry die bal in die hand en Nolan Mostert, hy gaan hom net vorentoe skop. As die manne skree 'n bietjie so in die taal hier van die kant af. Praat hard daar. Hulle vra vir 'n kaart. Kyk. Sergio Denise lyk vir hy die kapteinskap nou oorgeneem. Hulle roep hom aan mekaar daar nader. Praat net daar met die Grootfontein manne, maar dit het my gelyk of daar 'n hoogvat eerder gewees het. Ek was daar vroeër
As my Brandon Souden, ek dink meneer Timothy Koopman, dis maar daai ding. So as draskop is, dan moet jy begin nie maar by 'n kaart. Dan Genie Andreas, hy verlaat die veld. Seker nie Johan van Silver daarop gekom het nou nie. As nummer 22 op die veld. Skeieregter daar gee hy nou. Hy die kaart gegee hierdie keer nie. Want het nie in die sak ingegaan nie. Dis dit Sergio Denise. Hy het kapteinskap oorgenou nou by Piet Harmse. Die veld af was intussen. Skoffel om kantlyn toe, Sergio Denise. Hy maak hier fout nie. Safely to touch, 22. Unam. Grootfontein knocking. They only need one try to equal the score. A converted try. A converted try in particular. Yeah, for sure. Yes, and I think that would definitely make this game even more interesting. That being said, it has been interesting and tightly contested thus far. For sure. Thus far. Very strong teams showing up today. Sit Unam het die bal afgevat daar op 'n kritieke stadium. Hy man Davids is so lekker hardloop is Paulus Angula. Hulle is daar teen die kantlyn. Bal is reg vir Jared Beton, kom hy uit. Hop hy so. Hy een van die plaasvervangers daar, nommer 19 wat op die veld is, dis Renaud van Neel. Renaud van Neel, hy kry die bal. Brug hy daar. En kom met Jared Beton weer. Gaan hulle grond toe Enzo Kutsie. En dan gaan veilig maak is Leslie Amsep. Nee, dis nie hy nie. Dit is nog Narip wat op die veld is. Warren Narip. Hy is op die veld. Hy en Leslie Amsep. Hulle het so dieselfde bou. Nommer 21 is op die veld. Shaquille January. Shaquille January. Hy het al begin span ook skramskakel gespeel. Shaquille January. Hy is op die veld nou. Leslie Amsep wat daar brug. January. Hy begin geleer net daar die troepe. Hy kry vir Enzo Kutsie. Enzo Kutsie. Toe hy hom wil die aangee daar net die hande losmaak. Toe slaan hy hom aan, maar daar was reeds 'n strafskop vir onkant gewees. 65 minute verstreke. Waar gaan ons eindig vandag? Die Reserve Liga se punte leer. They're going to kick it into touch. They're going to kick it into touch off the boots of Dalron. They need the bonus point try. I think they need the bonus point try. They will be closely watching what's happening on the other side. They will be having people there for sure. Without a doubt. Without a doubt. Dalron brand. Hy skop die bal uit binne die 22 meter van Grootfontein. This play continues. Anshu Kapofi. Harde werk doen hy hier. Hy is aan die draf hier vir ons verby. En van ons kameramanne hierso. Leslie Amsep. Hy kan die bal ingooi. Hy is dan Gavin Benadi heel voor. Daar agter is Warren Narip. Hulle praat hier van die kant af. Hulle sê die manne moet opkom. Die manne moet opgetel word. Maak seker dat julle doen dit. Voor is dit Loan Wessels, agter hom is dit Franco Burger. Goeie daar baie goed gekontes. Hy goed geopeneer daar in die lyn staan. Ek vir my al die plaasvervangers nou op die veld vir al die plaasvervangers nou op die veld. Nangolo het net ook daarop gekom. Seker. Gooi hulle die bal in, kry hulle ongelukkig. Die keer aanslaan Grootfontein in die lyn staan. Goed gedoen tot nou toe. Nou is dit nommer 20 Carlito van Neel wat op die veld kom vir Unam. Carlito van Neel wat op die veld kom vir Unam. Hulle gaan sakkeers in die vaste skram daar. Hy is dadelik daar. Hy kom op in die plek van Keenan January. Ja, inderdaad Keenan January wat van die veld af is. Carlito van Neel, ook daar nommer 21 Shaquille January op die veld. Lyk vir my dit is omtrent nog net Mario van Wyk wat nie op die veld is nie. Word hom dalk binne die volgende vir 3 of 5 of 10 minute dalk te sien, minder as 10 minute dalk. Dan blaas Shaquille January wat so vinnig hardloop. En aan die agterkant toe hardloop, hy hoop natuurlik vir die vryskop. As my Brandon Souden, hy gaan praat net daar met Franco Burger en sê kyk mooi. Baie goed, praat daar. Nommer 18, hy is al langer op die veld, dis Robert Malouwe. Ek het hom nog nie gekry nie, jammer. Robert Malouwe, hy is ook op die veld. Nou is dit regtig nog net Mario van Wyk. Ja, dan die nommer 20 wat daar op die veld is Nangolo. Hulle sê sy naam is Oortjies Nangolo. Hy het baie name. Vilutobia, nog ene wat ons nie wil uitspreek nie. Hy het dan baie name daar. Oortjies Nangolo.
Noem hulle hom nommer 20 op die veld. Hy is die 21, die ander 20 is Ryden Germans. Hy is lankal daar. Hy is lankal daar. Die reservebank, plaasvervangerbank nou leeggemaak. Nommer 18 is Robert Malouwe. Hulle help hom nie met sy skramp het. Dis Shaquille Januari. Hy is besig om hom na in te. En Mario van Wyk lyk vir my ook op die veld nou. As ek nou vinnig kyk daar. Of is dit al vinnig kyk daar? En nommer 19, dis Renaud van Niel. Dis hy wat op die veld is, jammer. Dis nog nie Mario van Wyk nie. Hy is nog nie Daniels wag net vir hom daar. Ja, Renaud van Niel is natuurlik ook daar by Noest afrigter. Ons gesien daar in die eerste liga waar hulle speel. Hy sak na Rabagste man nou vir Unam. Met Timothy Koopman. Tweede helfte gesukkel in die skrams. Unam, hulle wil bitterlik graag daar die 4-3 druk. Soos dit nou gaan in hierdie reserve liga se boonste 4. Is die resies aan vir die tuis semifinale verseker. En ek dink is die span wat die bonuspunt gaan kry wat gaan deurgaan. In die aard van die saak. Bonuspunte en nie bonuspunte nie. Is nou baie belangrik. Vinnig kyk daar Rehoboth, hulle het 46 op hierdie stadium. As hulle 'n bonuspunt kry, as hulle op 51. Unam, hulle 'n bonuspunt hier wil kry, dan eindig hulle op 50. En dan is dit Kudus wat baie goed speel aan die kant. Hulle kan op 49 eindig. As hulle nie daardie ekstra bonuspunt van nog 'n 6 puntjies kry nie, dan gaan hulle ook op 50 eindig. Dan gaan dit punteverskil wees wat gaan saak maak, baie interessant word. Sergio Denise, hy kan 'n strafskop van die skram af, kry hulle strafskop Grootfontein. Goeie werk deur die groot manne daar gewees. Op die middellyn skop hy hom uit daar. Sergio Denise, meneer Brandon Souden staan daar paraat op aandag, vlag in die lug. Hy sê, dis hier waar julle moet ingooi. Lees die Amse, praat nou so 'n bietjie met die manne. Ryden Germans, hy is die man wat daar voor staan met die nommer 20 op die veld, op die rug. En Germans huis, Burger, laaste man in kom Loan Wessels. Gaan heel waarskynlik daarop omspeel weer. Hulle maak hulle so, hy skyn dat blaas dadelik. Hy vra vir wat wil julle hê? Hy sê as oor ingooi, ons wil die lyn staan ingooi hê. Bal is geef ingooi, hulle die keuse gehad, Leslie Amsep. Wat nader stap. Leslie Amsep. Just over 10 minutes left in this one. Just over 10 minutes. I think you can say with 10 minutes left in this game, everything is on now. Everything is truly on. And it seems like the game has lagged a bit, the pace of the game in general. En die besering daar sit, hy baie goed daar nie. Dit lyk my dit is top Franco Burger wat daar op die naad van sy rug lê. Franco Burger, hy lê daar op die naad van sy rug. Ek goed, hulle die baie voorrye nie. So beteken dat een van die manne wat die bank moet wees vir die eerste span, nou dalk sal opkom vir die laaste 10 minute of wat. Monikus Jacobs. Ja, Grootfontein, hulle het 'n veteraan hier in hulle Kali Somanepoel. Lekker diep spore getrap en dan met sy rugby al. Leslie Am sê Franco Burger is reg. Hy sê ek sal die laaste 10 minute sal ek aangaan, maar nie waarin Leslie Am sê. Hy kan die bal ingooi daar. Enzio Kutsie dink ek is die man wat die bal moet kry. Nie Renaud van Niel. As dit hy is ja, Renaud van Niel. Hy kry hom in die hande. Hulle het hom in die hande gekry. Bietjie sleg geklap daar. Nou kom hy uit vir Januari. Januari, ja, slaan hulle die bal aan. Ongelukkig Unam vir hulle. Slaan die bal aan. Hulle ongelukkig, hulle het minder as 9 minute. Minder as 9 minute, dan moet hulle daardie bonuspunt kry. Dan gaan hulle dalk 'n tuis semifinaal verbeur. Natuurlik werk dit so, eerste speel teen vierde. Wanderers, hulle sit klaar daarbo. Hulle sit in wag daar. Op hulle tuisveld vir volgende naweek. Net te kyk wie dit is. 22-15. 22-15. Kan Unam daar die belangrike bonuspunt verdien? Nog enige set hê in 'n tuis semifinaal. Hulle sal in die semifinaal wees. Dis net waartoe hulle gaan. Dian Jansen, hy's nog daar, gooi die bal in nou. Dian Jansen. Nou se kom die bal. Peel hy daar agteruit, strafskop.
Strafskop, hulle het opgestaan in die skram daar. Grootfontein kyk vir Franco Burger. Klap so 'n bietjie vir hulle daar hande. So 'n bietjie sarkasties, nou tik hulle die bal. Hulle wil vinnig speel nou om daardie bonuspunt in die hande te kry. Hulle wil die beste probeer, ten minste daar. Nou Makaka, hy gaan grond toe. Bal is uit vir January. January gee die bal weer nog daar na die groter manne toe. En Shizo, hy slaan die bal aan daar op die grond en dan is dit nou is dit ja, die aanslaan was eerste daar van Shizo af. Ons moet maar dalk nie eerder sy telling nou meer sê nie. Ja, arme man, hy het al op en al wedstryd gehad, maar hy is daar beloon geweest met 'n 3 daar in die eerste helfte. Franco Burger, hy kom stap stadig nader daar van die ander kant af. Lekker baard wat die man het. Verware baard om te benei, dink ek. Mooi versorg ook. Hy sak hulle in die skram. Dian Jansen, hy kan bal insit. Nommer 18, Frans Burger. Hier aan hierdie kant. Maak hulle reg om te sak daar. Is dit Jimmy Kena wat daar agter gaan speel het. Hy nou agste man gaan speel, ek het vir my. Hulle die bal in, skrammel hulle. Kom uit na Dian Jansen toe, Ronald Dek. Hy gee hom vir Nolan Mostert, hy het sy skrampet intussen lyk my afgehaal. Hy het die bal aangeslaan. Skynsregter sê tog so. Hy sê tog die bal aangeslaan daar. Dis jammer, Nolan Mostert het 'n baie goeie wedstryd beleef, Nolan Mostert. Baie goeie werk gedoen daar in die middelveld. Ronald Dek net seker maak by meneer Koopman of hy doodseker is. Ja, 73 minute, bykans 74 minute verstreek in die wedstryd. So 6 en 'n bietjie wat oorbly. 6 minute en 'n bietjie. Ringasia, hy moet aanhou speel. Franco Burger, hy sal al lankal daar. Man is moeg. Was hier rustyd vir hulle gewees vandag nie. Hulle het baie hard gespeel. Ons kyk of hulle nog daar 1-3 kan druk om dalk gelyk op te kom. Unam se sterkte is in die lug. Hulle het nou hulle plaasvervangers. Baie vars bene op die veld. Unam. Gooi die bal in. Ook kom hy daar toe daar. Goed afgeskil daar in nood van Neil. Shaquille January. Ja, wat hulle daar. Nangolo. Hulle roep hom net daar oor hier van die kant af. Net om even Koopman uitbal in sy hand uit daar. Dit met sy strafskop voordeel. Ja, hy gee nog altyd daar. Hy beslis 'n strafskop voordeel. Leslie Amsey probeer die man vas wat daar. Hy gaan Grootfontein met hom grond toe. Gee die bal uit daar, Ronald Dek. Nou kry hy die strafskop. Klaar die voordeel gehad, sin gemaak om te skop, dat hulle die strafskop kan kry. Dan kan hulle die lyn staan ook natuurlik kry. Timothy Koopman. Unam penalized as they continue to try and extend on this lead, which is not a comfortable cushion by any margin. All Grootfontein needs is one converted try to equal that scoreline. All Unam needs is one try to make it unreachable. About 5 minutes or less left in this rugby game at the University of Namibia as Grootfontein take on the University of Namibia. And we are, of course, seeing on the sidelines the first team's getting prepared to step on. Ja, die bal is uit daar aan die ander kant meer en hy Bronkhorst, hy is bal uitgeskop. Hy sit ja, net so binnekant net so 3 metertjie, dis al binnekant die halfgebied van Unam, bal en skop met Jimmy Kena, hy kan nog ingooi. Ja, die man wat nog daar is Ringasia, hy is nog altyd daar. Elke Bloeme vroeg die veld verlaat. En kyk daar is nog 'n dit lyk vir my 'n skermeshuis wat hy sal lankal daar skermeshuis. Nog 'n bal aan Unam baie verspot, maklik afgevat daar. Eenvoudig net voor Loan Wessels ingegaan, opgegaan. Hy sit er 'n noot van Neil, hy skop die bal uit. Kom hulle met hom weer, ongelukkig nie die bal uitgeskop nie, hy het die bal geskop. Dis Ronald van Neil wat hom probeer daar 'n dingetjie die bande agter gesit het, Ronald Dek. Hy skop die bal vorentoe, Ronald Dek, die kantlyn gaan wen. En dis Jared Maton, hy gooi baie vinnig in daar van agteraf. Ek dink Jared Maton is nog op die veld nie, maar hy is nog op die veld. Ek weet nie wat hy nou gaan speel nie. Hier kom Unam met Tom. Man wat van hulle verder hardloop is Maluwe. Het hom verder hardloop, nou sit Angula. Hy vat die bal vorentoe na die groot manne nou. Is dit January wat wag vir hom. Kom uit na hom.
Ongelukkig is dit Narib, Warren Narib slaan die bal aan. Hulle kry nie kontinuïteit hier. Dis die einde van die wedstryd. Unam, ja, hulle sal nou verspeelde kanse, sal hulle dalk later moet kyk. Kom ons kyk hoe wat gebeur met hulle punte. Unam, hulle gaan dan nou opskuif na 49 punte toe. 49 punte toe, hulle kry 94 punte vir 'n wen. En hulle punte verskil, as ons net vinnig daar kyk, hulle het 'n 7 puntjie verskil daar. So hulle punte verskil, lyk dit vir my, gaan nie vreeslik baie verander van hierdie ene nie. Dis die eerste reserve liga wedstryd wat klaar is. Ek dink so, as ek Brian Mononga is hier so, lyk dit vir my. Ons Ashwin, are we making ready for interviews? Yes, we're going to take a short ad break and we'll be back just now. I studied medicine. I studied geology. I studied the Bachelor of Science. You start to heal people, touch patients, you touch lives, you save lives, you realize this is really what you want to do and you never get tired. Having graduated from the University of Namibia, I was able to open my own law firm and help people attend to their legal problems. Let's do the things that must be done and make it great. If you want to do it, just do it. That's what I wanted to do. So the sky is the limit. My Unam, my pride. All right, let's have a look at the highlights from this game between Grootfontein Reserves and University of Namibia Reserves at the University of Namibia. A beautiful, beautiful day for rugby. Look at the sun is out, and both teams came with something to play for. Unam, of course, wanting to secure a home game for next week. Grootfontein wanting to obviously remind the entire league that they're still worth watching, particularly for next season. Now, these are the first points coming over for Grootfontein from the boot of Sergio Diniz, very consistent player. And for Unam, the first points came from Daron Brandt. With that kick over there, both teams squared off with 3 points apiece at the beginning of the game, and this was one of the plays from Grootfontein. And it was Nolan Mostert with the chip, the catch, and the try. Beautiful, beautiful try there for Grootfontein by Nolan Mostert. As Grootfontein took the lead there. Continuing with the highlights. University of Namibia, this was MacGyver Shizo who went across for the try. And Daron Brandt with an opportunity to add 2 points to the Unam score. And he did precisely that. Grootfontein knocking on Unam's try line. And that try there was by Sergio Diniz. Well played throughout this entire game, Sergio. He was a very consistent, passionate player. It was his opportunity to add the 2 points to the try. And he did
Precisely that. And that was the halftime score. FNB Grootfontein 15 and Unam 10. Looking at the second half, Grootfontein showing initiative very early on. So was Unam. This time, it was a try from their captain, Enzio Kutsia, leading from the front. Everybody likes a captain, fantastic. And Unam's wears the number 6. And it was Darren Brandt with yet another opportunity to get 2 points off his boot. An opportunity he grabbed with 1 foot. Unam with the chip over there, coming from captain Enzo Kutsia. And the try itself coming from number 11, Newton Makaka. Stunning try. Referees had to have a little bit of a conversation after that, referee and his assistants. But that was your full-time score. FNB Unam 22, FNB Grootfontein 15. Unam, the only team to score points in the second half. Would you look at that? Reserve League Rugby, live on NTV. Baie dankie Grootfontein vir die prysgeld $100,000. Ek is baie hoog geskik daarmee. Hoeveel geluk aan die Springbokke laat ons albei ore afgesit het. Ons loop almal doen dit hier in die naam. Springbokke, alles met reg gedaan.